예. 여러분 안녕하세요. 자, 오늘의 삶을 찬호. 수양회 끝나고 처음 만나는 주일입니다. 자, 저는 эцэн нар дуусгаад анх уулзж байгаа эцсийн өдөр байна. 예, 많은 분들이 빠졌네, 그죠? 자, олон хүмүүс байхгүй хоосон байна те. 예, 찬양대만 봐도 한 줄이 안 계시네. За, Македоны багийг харахад л одоо нэг игнээ хоосон байна. 그래요. 여름 잘 지내시기 바랍니다. За, та бүхнийг одоо энэ зуны хугацааг сайн өнгөрүүлээсэй гэж хүсэж байна. 예, 같이 기도드리겠습니다. За, хамт залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하신 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан өөрийн агуу ариун ажлаа явуулдаг Бурхантай талархаж байна. 모든 것이 은혜이며 모든 것이 감사임을 우리로 더욱 알게 해 주시옵소서. Бүх зүйл нэгүсэл, бүх зүйл талархал гэдгийг та бид бүхэнд улам илүү ойлгуулж өгөөч. 이번 수양회를 통해 많은 영혼들이 하나님의 말씀을 들을 수 있게 해주심을 감사드립니다. Энэ удаагийн зуны нэгдсэн Библийн семинараар дамжуулан олон хүмүүст үг сонсох боломжийг олгосон Бурхантай талархаж байна. 주님의 십자가를 믿은 모든 사람들에게 은혜를 더하시고 축복을 더해 주시옵소서. Эзэн таны загалмайд итгэсэн бүх хүмүүстээр та нэгүслийг мөн итгэлийг илүү их нэмж болгоорой. 그들이 또 사랑하는 영혼들과 함께 천국에 들어갈 수 있는 그 믿음을 더욱더 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Тэр хүмүүс ч гэсэн хайртай хүмүүсээ деважн руу дагуулад орох итгэлийг нь та тэр хүмүүсийн итгэлийг та биелүүлж өгөөч. 우리의 사랑하는 사람들이 하나님의 나라의 영원한 생명 가운데 들어갈 수 있도록 우리를 더욱 귀하게 사용해 주시옵소서. Мөн бидний хайртай хүмүүс Бурхны хаанчлал бас тэр мөнхийн амь руу орж чадхад та бид бүхнийг улам илүү хэрэглэн ашиглаарай. 이 시간 주의 말씀을 듣고자 우리가 한 자리에 모였습니다. Энэ цаг мөчид эзэн таны үгийг сонсох гээд бид бүхний газар хамтдаа цуглаж чад байна. 우리 각 사람의 마음에 합당한 말씀을 하나님께서 나타내 주시옵소서. Энэ дагаа хүн тус бүрийн сэтгэл зүрхэнд зохистой үгээ Бурхан та илчлэн харуулаарай. 우리가 어떤 마음으로 어떤 삶을 살아야 할지 가르쳐 주시옵소서. Бид бүхэн ямар сэтгэлтэйгээр мөн хойштой хэрхэн яаж амьдрах ёстойг мөн та зааж өгөөч. 전해지는 말씀이 사람의 말이 아닌 하나님께서 우리 각 사람에게 하시는 말씀임을 잊지 않게 해 주시옵소서. Эндээс сонголох үгийг хүний үг гэж хүлээж авалгүйгээр Бурханы айлдаж байгаа үг бүр гэж хүлээн авч чадахад та туслаарай. 이 시간 우리와 함께하지 못하는 형제 자매들 어느 곳에 있더라도 안전하게 하나님께서 지켜주시옵소서. Энэ цаг мөчид бидэнтэй хамт байж чадахгүй ахын дүүс хаан чөдөг Бурхан та аюул ослгүйгээр сахин хамгаалж өгнө. 전 세계 곳곳 복음이 전해지는 모든 곳마다 역사하사 더 많은 영혼들이 하나님의 나라에 이를 수 있도록 도와주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт сайн мэдээ тарагдж байгаа бүхэл газартай та хамт байж Бурханы хаанчлал өшөөлөө биелэгдэж өргөжөж чадхад туслаарай. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 모여 있습니다. Энэ цаг мөчид Монгол орны өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн хамтдаа цуглаж чад байгаа. 그 모든 곳이 말씀으로 성령으로 충만한 시간이 되게 해 주시옵소서. Тэр бүх газарт үгээр мөн ариун сүнсээр дүүрч чадхад та туслаарай. 이 시간 이 가운데 오직 하나님의 성령께서만 함께 해 주시옵소서. Мөн энэ цаг мөчид энэ дунд зөвхөн Бурхан таны ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаа чимээ хүсэж байна. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 자, 성경 사도행전 18장입니다. За, Библийн Үйлс 18. 예, 사도행전 18장 5절부터 11절까지입니다. За, Үйлс 18-ийн 5-аас 11 хүртэл 5절부터 11절까지 천천히 읽어드리도록 하겠습니다. За, 5-аас 11 хүртэл та бүхэнд удаанаар уншаад өгье. Харин Силас Тимот нарыг Македоноос ирэхэд Паул үгэнд бүрэн автаж Есүс бол Христ мөн гэдгийг евдээчүүдэд гэрчилж байлаа. Түүнийг эсэргүүцэж доромжлоход Паул хувцас гисрэн тэдэнд та нарын цус толгой дээр чинь бууг би цэвэр
Үүнээс хойш би харийнхан дээр очно гэв. Тэр тэндээс явж синагогийн залгаа гэрн байдаг Бурханаас эмээгч Юстин Тит нэртэй хүний гэрт очив. Синагогийн тэргүүн Крисп бүх гэрийнхнийхээ хамт эзэнд итгэж бас Коринтынхан үгийг сонсоод олноороо итгэж баптизм хүртэцгэлээ. Эзэн шөнө нь Паул үзэгдлээр дамжуулан "Бүү харин яар, бүү дуугүй бай. Би чамтай хамт байна. Хинч чамайг хорлох гэж гар өрөхгүй. Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий" гэв. Тэр тэдний дунд Бурхны үгийг зааж жил 6 сар амьдрав. 수양회가 끝나면서 날씨도 시원해졌습니다. За яг зуны семинар дуусахын алдад цагаагаар их сэрүүхэн болж хөдөлж байна. 다행히 수양회 기간 동안에 크게 비가 오지 않고 그래가지고 수양회를 잘 마칠 수 있었습니다. За харин зуны нэгдсэн семинарын хугацаанд бороо их оролдгүйгээр бүгдээрээ сайхан зуны семинараа дуусгах чадлаа. 다들 피곤하시죠? За бүгдээрээ ядарч байгаа үстэй. 저만 피곤한가 보네요. За би л ганцаараа ядраад байгаа юм шиг байна. 우리가 믿는 믿음이요. 이 사도행전이 기록될 때 성도들이 갖고 있는 믿음과 같은 믿음입니다. За тэгэхээр бидний итгэсэн итгэл анхны чуулганы үед энэ үүс ном бичигдсэн тухайн итгэлтэйг адилхан байна. 그리고 사도 바울은 이제 우리에게 신앙의 본으로서 그 바울의 삶을 성경에 기록하고 있습니다. За Илж Паул гэсэн бидний хувьд одоо итгэлийн үлгэр жишээ хүнийхээ хувьд өөрийнхөө амьдралыг нь Библиэлд бичсэн. 바울이 지나갔던 그 모든 길들 그 길에서 우리는 교훈을 받고 또 우리의 신앙생활을 잘 해야 됩니다. Тэгэхээр бүгдээрээ Паулийн туулсан бүх итгэлийн замаас нь үлгэр дуурайл аваад бидний чинь дорборны итгэлээрээ сайн амьдрах ёстой. 오늘은 고린도에 전도하는 바울의 모습을 통해서 또 우리가 어떤 삶을 사는 것이 정말 우리에게 더 복된 삶인지 그걸 같이 생각해 보려고 За 합니다. өндөр өдрөө Илж Паулийн Коринтод сайн мэдээг хэрхэн тараасан байдгийг нь сурж агаад за бид нар ч гэсэн хойштоо ямар дүр төрхтэй хэрхэн яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг сурч авъя. 자, 먼저는 바울에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. За эхний ээлжинд Илж Паулийн талаар үүдээр нэг бодож үзье. 바울은 왜 그렇게 열심히 복음을 위해서 살았는가? За Илж Паул ер нь яагаад ингэж их бүр тэгтлээ сайн мэдээний төлөө хичээнгүйлэн амьдрсан болоо. 그리고 두 번째는 고린도에 전도하는 내용을 통해서 우리가 어떻게 이 몽골 땅에 복음을 전해야 될지 잠깐 생각을 해보겠습니다. За хоёрдугаарт энэ Коринтод Илж Паул хэрхэн яаж сайн мэдээ тараасныг бүгдээрээ ажиглаж байгаад бид нар жишээ нь Монгол оронд хойштоо Бурхны сайн мэдээг хэрхэн яаж тарах ёстой болоо гэдгийг мэдж авъя. 항상 이제 저는 이 자리에 서면서 이런 생각을 하면서 이 자리에 서게 됩니다. За би ер нь үргэлж энэ зогсох тоолондоо ийм бодолтой байж байдаг. 말씀을 들을 때 많은 사람 속에 있는 나에게 하는 말씀으로 안 들었으면 좋겠다는 생각입니다. За тамаг энэ үгийг сонсохдоо энэ үгийг нийтэд хандаж хэлж байна. Бүх хүмүүст хандаж хэлж байна гэж хүлээж авахгүйгээр тэгж одоо битгий сонсоорой гэж хүсэж байна. 당연히 이 말씀을 전하는 자는 예수님을 대신해서 말씀을 전하는 거잖아요. За энэ үгийг тунхаглаж байгаа хүн бол ойлгомжтой Есүсийг орлож Есүсийн өмнөөс энэ үгийг зааж тунхаглаж байгаа. 그리고 듣는 각 사람은 많은 사람 속에서 그 말씀을 듣는 게 아니라 예수님이 나에게 직접 하시는 말씀으로 들어야만 그것이 능력이 되고 힘이 되는 겁니다. За тэгэхээр энэ үг сонсож байгаа та бүхний хувьд гэсэн энэ үгийг нийтэд хандаж хэлж гинэ гэж бодлгүйгээр энд байгаа хүн тус бүрд хандаж хэлж гинэ гэж сонсож хүлээн авах юм бол энэ үг танд хүч чадлуулах болно. 그래서 성령께서는 바울을 우리의 신앙의 본으로 성경에 말씀에 기록해 놓으셨습니다. За ариун сүнс Илж Паулийг бидний итгэлийн амьдралын үлгэр жишээ болгож Библиэлд бичсэн. 그리고 이 고린도라는 도시는 아주 이제 그 악하고 더러운 도시였거든요. За дээрэс нь Коринт дэх хот өөрөө их хоромоо дээрэс нь их одоо муухай хот байсан байна. 그래서 바울을 핍박하는 사람들도 많았고 За тэгээд Илж Паулийг хавчдаг хүмүүс ч гэсэн олон байсан. 그리고 또 유대인들이 바울을
힘들게 하고 어렵게 했었습니다. За мөн тухайн евдээчүүд Илж Паулыг их хэцүү байлгадаг байсан, бас их зовоосон. 그런데 그 모든 고난을 이기고 고린도에 복음을 전하고 고린도 교회가 세워졌잖아요. Тэр бүх зовлон бэрхшээлүүдийг даван туулаад Коринт сайн мэдээ тараагаад Коринт чуулган босгон байгуулагдсан. 우리도 이 땅에 어떤 어려움이 있더라도 그 일들을 이루고 주님 앞에 서야 될 겁니다. За тэгэхээр бидний хувьд ялгаагүй энэ газар дээр хичнээн хэцүү зүйл, хүн зүйлсүүд тохиолдож байсан ч бүгдийг нь даван туулаад эзний ажлыг гүйцэтгүүлээд Бурхны өмнө зогсох хэрэгтэй. 자, 1절입니다. За 1-р ишлэл. 이후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러. Дараа нь тэр Афиныг орхин Коринтод очив. 그러니까 17장에는 아테네에서 바울이 복음을 전하는 장면이 나옵니다. 17-р бүлэг дээр Илж Паул Афин сайн мэдээ тарааж байгаа үйл явдал бичигдсэн байгаа. 그리고 이제 바울이 아테네 남쪽에 고린도라는 그 그리스 땅의 맨 마지막 끝 부분에 이제 도착하게 된 겁니다. За тэгээд Илж Паул Афины одоо хойд талд байдаг одоо Грекийн одоо хамгийн захын хэсэг болох энэ Коринтод ирсэн байна. 이때가 AD 50년경입니다. AD 50년. За энэ цаг үеийн болохоор манай эртний 50 он. 예수님이 돌아가시고 한 20년 가까이 지난 그런 시점이죠. Тэгэхээр Есүс нас бараад нэг 20 жилийн дараа болсон үйл явдал гоц. 자, 바울은 그 옛날 걸어 다니면서 그리고 배를 타고 다니면서 이렇게 복음을 전하러 자기의 온 삶을 하나님께 드렸습니다. За эртээр үед Паул алхаад заримдаа усан заваар явангаа энэ сайн мэдээг тараахын төлөө өөрийнхөө бүх амьдралыг зориулсан. 왜 복음을 위해서 모든 걸 드렸을까? Яагаад гэвэл энэ сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө бүх зүйлийг зориулсан болов. 그를 그렇게 살게 한 이유는 무엇일까? За түүнийг тэгж амьдруулсан, тэгж амьдрахад хүргэсэн шалтгаан нь юу юм бол? 당연히 우리하고 똑같습니다. За ойлгомжтой бидэнтэй адилхан. 오직 그리스도의 사랑 때문이죠. Зөвхөн Христийн хайр. 우리가 전혀 몰랐던 우리의 삶에 전혀 계획도 안 했던 이 믿음의 길을 가게 된 것도 그리스도의 사랑 때문에 그런 겁니다. За бид нар ч гэсэн тийм ээ өмнө нь огт мэддэг байсан энэ шинэ итгэлийн замаар ингэ явж байгаа шалтгаан нь бас л тийм ээ Христийн хайраас болж байгаа. 자, 고린도 후서 5장 보겠습니다. 2-р Коринт 5-аас харъя. 14절입니다. 5-ын 14. 14절. 5-ын 14. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Христийн хайр биднийг албаддаг. 자, 이 바울을 그 그리스도의 사랑이 바울을 붙잡아서 그 길로 갈 수밖에 없게끔 만들었다 그런 말입니다. За тэгэхээр Илж Паулыг Христийн хайр албадаад энэ замаар явхоос руу аргагүй байдалд оруулсан гэсэн үг. 이 강권한다, 강권하시는도다라는 이 말이 이 헬라어의 뜻이 이렇습니다. За энэ дээр гарч байгаа албаддаг гэдэг үгний утга нь грек хэл дээр одоо ингэж гарч байгаа. 둘러싸고 Хүрээлж байгаад 붙잡아서 тэгээд бариад 밀고 간다 그런 말입니다. араас нь түрээж явах гэсэн утгатай. 그 사랑 때문에 둘러싸여서 어디로 갈 수가 없고 자신은 그 사랑을 위해서 살 수밖에 없다 그런 말인 겁니다. За энэ хайр нь ингээд бүр бүслэгдээд энэ хайраас гарч чадахгүй. Тэгээд яах чарахгүй энэ хайрын төлөө амьдрсан, түрэгдэж явсан гэсэн утгатай. 이 사랑이 바울을 도망칠 수도 없게 하고 다른 길로 갈 수도 없게 하고 있는 겁니다. За энэ хайр Илж Паулыг тийм ээ зүхтаах боломжгүй болгож байсан, өөр замаар явах боломжгүй болгож байсан байна. 자, 근데 이 말씀은 우리도 마찬가지잖아요. За энэ үг гэсэн бидэнд яг адилхан тийм ээ хэрэгжинэ. 그분이 십자가에서 나를 대신해서 죽으신 그 사랑이 우리를 붙잡고 있는 겁니다. Түүний загалмай дээр миний өмнөөс өгсөн тэр хайр намайг ингээд зураа тогтоогоод барьж байгаа. 그래서 오직 주의 사랑에 매여 Тийм учраас зөвхөн эзний хайранд хүлэгдэн 내 영 기뻐 노래합니다. 그런 노래 있죠. миний сүнс баярлан дуулна гэдэг магтанд байдаг тийм. 그 사랑에 묶여가지고 주님을 따라갈 수밖에 없었던 겁니다. Энэ хайранд нь хүлэгдсэн учраас эзний дагаад явахаас аргагүйсэн байна. 왜냐하면은 Ягаад гэвэл 바울은 너무 많은 죄를 용서받았거든요. Илж Паул маш их бүр дэндүү их гэм нүглээ уучлуулсан. 바울은 도덕적으로는 깨끗한 사람이었을 겁니다. За Илж Паулийн хувьд бол энэ ёс суртахууны тал дээр бол их цэвэр гимзэмгүй хүн байсан. 그 당시 바리새인이었으니까. Тухайн фарисеун байсан. 그런데 그거 말고 도덕적인 거 말고
신앙적으로 하나님 앞에 큰 죄를 지었거든요. За ёс суртахууны талаас гадна энэ итгэлийн тал дээр Бурхны өмнө маш их нүгэл үлдсэн хүн. 바울은 너무나 큰 죄를 지었는데 그 죄를 용서받은 거예요. За Илч Паул өөрөө маш том гимнүгэл үлдсэн. Гэхдээ тэр гимнүглүүдээ бүгдийг нь уучлуулсан. 그 큰 죄를 용서받았기 때문에 바울은 어디로 도망갈 수 없고 지금 그 복음을 전하는 그 길로 갈 수밖에 없었던 겁니다. Илч Паул тийм том гимнүглээ уучлуулсан учраас хаашаа зүгтэж чадахгүйсэн. Тэгээд энэ сайн мэдээ дараах энэ замаар явахаас аргагүй байсан байна. 왜냐하면은 Яагаад гэвэл 너무 큰 죄를 용서받았거든. тэр дэндүү том гимнүглээ уучлуулсан. 그래서 이렇게 말하고 있는 겁니다. Тийм учраас ингэж хэлж байна. 14절, 15절 За 5-ын 14, 15. 천천히 같이 읽어보겠습니다. За энэ үгдээр хамтдаа удаанаар уншийе. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнхэн төлөө өгөхэд амьдуулагдсан түүний төлөө амьдрна. 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라. Цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнхэн төлөө өгөхэд амьдуулагдсан түүний төлөө амьдрна гэж. 다른 사람은 이 말씀 이해 못합니다. За өөр хүмүүс л энэ үгийг ойлгохгүй. 구원받지 않은 사람은 절대로 이 말씀 이해 못하죠. За аврагдаагүй хүмүүс бол хизээч энэ үгний утгыг ойлгохгүй. 그런데 그분의 죽으심이 나의 영원한 생명이 된 것을 아는 사람은 이 말씀을 이해합니다. Харин түүний өхөл надад мөнхийн ам болсон гэдгийг ухаарсан хүн энэ үгний утгыг ойлгоно. 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으심은 모든 사람으로 그를 대신해서 살게 하기 위해서다. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн шалтгаан нь бүх хүмүүсийг түүний төлөө амьдруулахын тулд юм а гэж. 바울은 이걸 너무 잘 알고 있었던 겁니다. За Илч Паул үнийг бүр дэндүү сайн мэдчихсэн. 예수님은 날 대신해서 죽고 나는 예수님을 대신해서 산다. За Есүс миний өмнөөс өгсөн харин би Есүсийн өмнөөс амьдрах болно. 여러분도 그런가요? Тамхи ер нь тийм бодолтой байдаг уу? 물론 바울처럼 떳떳하지 못할 겁니다. Яг мэдээж та бүхний хувьд Илч Паул шиг ингэж зоригтой нүур бардам хэлж чадахгүй хаа. 마찬가지입니다. Би ч ялгаагүй. 그러나 우리는 우리의 신앙의 중심에는 이 마음이 있는 겁니다. Гэхдээ бид бүхний итгэлийн төвд ийм сэтгэл байдаг. 그분이 날 대신해서 죽으셨는데 내가 주님을 대신해서 사는 건 너무나도 당연한 겁니다. Тэр миний төлөө өчгöd ахад би эсний төлөө эргүүлээд амьдрах нь дэндүү ойлгомжтой хэрэг үстэй. 왜냐하면 우리는 너무나도 많은 죄를 용서받았거든요. Ягаад гэвэл би дэндүү их гимнүглээ уучлуулсан. 누가복음 7장 보겠습니다. За Лук 7-оос харъя. 누가복음 7장 41절입니다. Лук 7-гийн 41. 41절부터 43절까지입니다. 41-ээс 43 хүртэл 들어보십시오. за сонсож байгаарай. Нэгэн мөнгө зээлдүүлэгчид 2 хүн өртөө байжээ. Нэг нь 500, нөгөө нь 50 динарын өртөө байв. Тэд төлөх чадваргүй тул тэр тэднийг хоёуланг нь өрнөөс гэлтрүүлжээ. Тэгвэл тэдний хэн нь түүнийг илүү хайрлах бол гэхт нь Симон илүү өгөөмрөөр хэлтрүүлэгдсэн хүн нь гэж би бодож байна гэсэнд Есүс тунд чи зөв шүүлээ гэд. 예수님께서 이제 그 시몬이라는 사람 바리새인의 집에 이제 들어가셨죠. За Есүс Симон гэдэг 바리새인의 гэрэлд очсон байна. 근데 한 여인이 예수님의 뒤로 온 겁니다. 뒤로. Гэтэл нэг эмэгтэй Есүсийн араас явсан, дагаад явсан. 뒤로 왔다는 것은 이제 그 떳떳하지 못하기 때문에 뒤에 살며시 온 겁니다. За ард нь ирсэн гэдэг чинь тийм ээ одоо урдан зогсоо өөдөөс нь харах одоо зүрх зориггүй бас одоо тийм зориггүй байсан учраас ард нь ирсэн гэсэн үг. 그리고 예수님의 발에다가 향유 한 옥합을 부었습니다. Тэгээд Есүсийн хөл дээр ангилан үнэрт тосыг цутгасан байна. 그리고 눈물로 그 발을 씻고 향유를 예수님의 발에 부은 겁니다. Нулимсараа хөлийг нь норгоод за тэгээд үсээрээ арчаад ангилан үнэр тосыг дээрээс нь асгасан. 그걸 보고 이 시몬이라는 바리새인이 이제 예수님 판단한 거죠. За энэ үйл явдлыг харсан Симон гэдэг хүн Есүсийг шүмжилсэн байна. 만약 이 예수라는 이 사람이 선지자라면 저 여인이
얼마나 죄가 많은 사람인지 알 텐데 За магадгүй энэ Есүс гэдэг хүн иш үзүүлэгч муу юм бол энэ эмэгтэй ямар их нүгэл үйлчлэнийг бол мэдж явах ёстой доо. 아마도 이 여인은 그 동네에서 유명한 죄 많은 여인이었던 것 За 같습니다. магадгүй энэ эмэгтэй тухайн тосгондоо бүр алдартай зард гарсан нүгэлт эмэгтэй байсан юм шиг байгаа. 근데 그 여인이 발에 입을 맞추고 그리고 눈물로 씻고 향유를 붓는 걸 거절하지 않는 걸 보니까 선지자가 아니구나 이렇게 생각한 겁니다. За гэтэл энэ эмэгтэй хөл дээр нь ирээд тийм ээ нулимсаа урсгаад тэгээд үсээрээ хөлийг нь арчаад англин үнэр тусыг асгаж байгааг нь хараад энэ хүн иш үзүүлэгч биш юм байна гэж бодсон байсан юм. 그리고 이제 500데나리온 빚진 자와 50데나리온 빚진 자의 이야기를 시몬에게 물어본 겁니다. За тэгээд Есүс 500 динарын өртөө хүн болон 50 динарын өртөө хүний талаар Симоноос асуусан байна. 둘 다 탕감해 주었는데 누가 더 저를 사랑하겠느냐? Хоёуланг нь өрнөөс хэлтрүүлсэн. За тэгвэл хэн нь тэр хүнийг эргүүлээд илүү хайрлах вэ? 자, 500데나리온 빚진 자도 있고 50데나리온 빚진 자도 있습니다. 50 динарын өртөө хүн байна, 500 динарын өртөө хүн байна. 또 1만 달란트 빚진 자도 있었죠. За мөн 10,000 талантын өртөө байсан. 근데 다 탕감을 해 주었는데 누가 더 그를 사랑하겠느냐? Бүгднгийнх нь өөрийг хэлтрүүлсэн. Тэгвэл хэн нь түүнийг илүү хайрлах вэ гэсэн. 시몬이 아주 정확하게 얘기합니다. За Симон маш зөв хариулт өгсөн. 많이 탕감받은 자가 더 사랑하겠지요. Илүү өгөөмрөөр хэлтрүүлэгдсэн хүн нь илүү хайрлана. 네 말이 옳도다. Чиний зөв гэсэн. 이 여인은 너무도 많은 죄를 탕감받았기 때문에 저렇게 간절함으로 눈물로 씻고 향유를 부은 거다. 그 Энэ 말이죠. эмэгтэй маш их гэм нүглээ өөчлөөсөн учраас ингэж их сэтгэл гаргаад тэгээд нулимсаа урсгаад нулимсаараа хөлийг нь ороод үсээ арчаад тосоо асгасан гэж хэлж байна. 그러니까 이 여인에게 감사가 너무 큰 겁니다. Тэр энэ эмэгтэй хувьд тийм ээ талархсан сэтгэл бүр маш их байсан байна. 향유 한 옥합이 얼마의 가치인지는 모르지만은 엄청나게 귀한 겁니다. За нэг сав англин үнэр тос ямар үнэтэй вэ гэдгийг мэдэхгүй ч гэсэн ямар ч сан маш үнэтэй. 그리고 예수님의 발 밑에 엎드려서 발 밑에 눈물을 흘리고 입을 맞추고 그리고 향유로 예수님의 발을 닦고 있는 겁니다. Есүсийн хөлийн өмнө ирж байгаад өвдөг сөөдөж байгаа. Тэгээд хөлийг нь үнсээд нулимсаа уурсгаад үсээрээ арчаад тэгээд тосоо асгасан. 뒤로 와서 Ард нь ирээд. 나타날 수 없는 부끄러운 죄인이기 때문에 Тэгээ үзүхтийн аргагүй тийм ээ харагдахын аргагүй ичхүрт нүгэлтэн болохоор 이 여인은 그만큼 사랑하는 겁니다. 예수님을. энэ эмэгтэй тэр чинээгээр Есүсийг хайрласан гэсэн үг. 많이 용서받은 사람이 더 많이 사랑하게 돼 있는 겁니다. Их уучлагдсан хүн илүү хайрладаг. 우리도 마찬가지입니다. За бид нар ч яг адилхан. 정말 우리 얼마나 많은 죄를 용서받았습니까? За бид нар тийм яг үүндээ маш их гэмнүглээ уучлуулсан шүү дээ. 지옥 갈 수밖에 없는 죄였습니다. Бид нар чинь там руу орохоос аргагүй нүгэлтэн байсан. 너무도 부끄러워서 아무한테도 말하지 못하는 죄를 갖고 있잖아요. Бид хүн бүр хийсэн гэмнүглээсээ болоод маш их ичээ тэрийг хинт ярьж чадахгүй явж байсан. 그 부끄러움과 그 큰 죄들을 용서받았기 때문에 우리는 이 여인처럼 당연히 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар тэр ичхүүр гутамшиг шившиг тэр их гэмнүглээ уучлуулсан учраас бид нар ойлгомжтой нэмэгтэй шиг үйлдэл гаргах ёстой. 사람 앞에 나타나지 않으려고 해야 되고요. Хүмүүсийн өмнө тийм ээ ил гарч ингээл үзэгдэхгүй бай гэж л хичээх 우리가 хэрэгтэй. 어떻게 자신을 사람 앞에 높일 수 За 있겠습니까? бид нар ер нь хэн болцоход яаж хүмүүсийн өмнө өөрийгөө өргөмжилж болох юм бэ? 이 여인이 예수님의 발에 입을 맞추려면 어떤 자세가 돼야 될까요? За энэ эмэгтэй Есүсийн хөлийн өмнө ирэхин тулд ямар байр байдалтай байх ёстой вэ? 아주 가장 낮은 자세로 엎드려야 됩니다. Хамгийн тийм ээ дорд байдалтай болж өвдөг сөгдөх ёстой. 우리도 그렇게 가장 낮은 자세로 예수님 발 앞에 엎드려야 되는 겁니다. Бид нар ч гэсэн тийм хамгийн дорд байр байдалтайгаар Есүсийн хөлийн өмнө өвдөг сөгдөх ёстой. 그리고 자신의 가장 귀한 것도 당연히 예수님의 발에 부어 드릴 수 있어야죠. Тэгэд өөртөө байгаа хамгийн үнцэнтэй зүйлээ ойлгомжтой Есүсийн хөлийн өмнө асгаж чадах хэрэгтэй. 우리가 더 많은 사랑을 받았으니까. Яагаад гэвэл бид нар илүү хайрлуулсан 더 болохоор. 큰 죄를 용서받았으니까. Бид илүү том гэмнүглээ уучлуулсан болохоор. 바울은 그런 사람이었습니다. Паул тийм хүн байсан. 자기 스스로 평생 그 사랑 안에서
도망칠 수 없게 붙잡혀 있는 사람이었던 겁니다. Тэгэхээр насан туршдаа энэ хайраас нь зүгтэж чадахгүй, гарч чадахгүй хүлэгдээд тэгээд энэ хайрын дотор амьдрсан. 바울은 그걸 잊어버리지 않았어요. Илч Паул үнийг мартаагүй. 바울이 전도하고 설교할 때마다 내가 이런 사람이었습니다라고 얘기합니다. Илч Паул сайн мэдээ тараагаа зургаал заах тоолондоо би ийм хүн байсан гэж баян хэлдэг байсан. 내가 믿는 자들을 붙잡으러 다 쫓아가다가 예수님 만났다고. Би итгэгчдийг барьж хорих гэж араас нь хөөж явж байгаад Есүстэй уулзсан. 내가 스데반 집사가 돌에 맞을 때 거기서 가편 투표를 하고 던지는 사람들의 옷을 내가 보관해 줬다고. За Стефан ахлагч руу үйлчлэгч рүү чулуу шидэд алах гэж байх үед би тэрийг дэмжээ. Тэгээд чулуу шидэж байсан хүмүүсийн хувцсыг сахиа зогсож байсан. 그 말을 왜 할까요? Энийг юу яах гэж хэлдэг байсан 그 бэ? 말을 왜 기록하게 했을까요? Энэ үгийг бас дээрэс нь яах гэж энэ дээр бичсэн бол 안 잊어버리려고 그런 거예요. үнийг мартахгүй гээд. 바울은 안 잊어버린 겁니다. Илч Паул мартаагүй. 자신이 얼마나 많은 죄를 용서받았는지. Ямар их гимнүглээ уучлуулсан бэ гэдгээ. 우리도 잊으면 안 됩니다. Би ч гэсэн мартаж болохгүй. 우리가 얼마나 큰 죄인이었는지. Бид нар чи ямар том нүгэлтэн байлаа да. 얼마나 큰 죄를 용서받았는지. Бас ямар их гимнүглээ уучлууллаа да. 그걸 잊어버리지 않아야 돼요. тэрийг бид өхөн мартаж. 그걸 안 잊어버린다면 그 어떤 수고와 어떤 희생도 그것도 과한 게 아닌 겁니다. тэрийг мартахгүй явж байгаа хүнд ямар ч зовлон, ямар ч тиймээ золиослол хэрэгс хэтэрсэн зүйл биш. 우리가 누구에게 감히 불평을 할 수 있고 불만을 가질 수 있겠습니까? Бид нар юу н хэн болцоход тийм ээ хиний өдөөс ингээл гомдлол, хиний өдөөс ингэж юу н бухимдаж төвшөөх ёстой юм бэ. 우리가 어떻게 다른 형제 자매들을 가볍게 여길 수 있고 없이 여길 수 있겠습니까? Бид нар юу н хэн болцоход бусад ахын дүүсээ үл тоогоол тэр хүмүүсийг дорд үзэж болох юм бэ? 우리는 그렇게 큰 죄인이었는데. Бид нар чи өөрөөсөө маш том нүгэлтэн байсан. 그 큰 죄를 용서받았는데. Тийм том гимнүглээ бид нар уучлуулсан. 그 더러운 죄를 용서받았는데. Тэр бохир бузар гимнүглээ уучлуулсан. 우리가 어떻게 다른 사람을 미워할 수 있고 판단할 수 있습니까? Тийм байж яаж бусдыг шүүмжилж, яаж бусдыг бид нар үзэн ядаж болох юм бэ? 바울은 그랬던 겁니다. Илч Паул гэсэн. 46절입니다. За 46 дугаар ишлэл. 47절입니다. 47절. 8:47. 읽어드리겠습니다. За уншаад үгэй. Өнөө хэмэгтээ анзаарахгүй өнгөрөхгүйгээ мэдээд айн жичирсээр ирж түүний өмнө унан ямар шалтгаанаар түнд хүрсэн хийгээд хэрхэн тэр даруй эдгэснээ бүх хүмүүсийн өмнө ярьлаа. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 47절 뒷부분에. 용서받은 것이 적은 사람은 적게 사랑하느니라. За багыг уучлуулсан хүн баг хайрлана. 이 여인은 너무 많은 것을 큰 죄를 용서받았기 때문에 그렇게 사랑이 컸던 거예요. За нэмэгтэй хувьд маш их гимнүглээ бас маш том гимнүглээ уучлуулсан учраас хайр нь одоо тийм их байсан ба тийм хэмжээний их байсан. 예수님을 얼만큼 사랑하는지는 자신이 얼만큼 큰 죄인이었던 걸 깨달은 만큼 사랑하는 겁니다. За тэгэхээр хүн өөрийгөө ямар их нүгэлтэн байсан гэдгээ, ямар том нүгэлтэн байсан гэдгээ ухаарсан хэмжээгээр Есүсийг хайрладаг. 우리는 구원 받았을 때 정말 가장 순수한 믿음을 갖고 있었습니다. За бид нар яг аврагдах үедээ хамгийн цэвэр ариун итгэлтэй байсан. 가장 겸손한 믿음이었습니다. Тэр үеийн бидний итгэл хамгийн даруй байсан. 근데 시간이 지나면서 За тэрнээс хойш цаг хугацаа өнгөрсөн. 그걸 자주 잊어버려요. тэрийг хүн байсагээл 내가 얼마나 많은 죄를 용서받았었는지, ямар их гимнүглээ уучлуулснаа, 얼마나 큰 사랑을 입었는지 ямар агуу хайраар хайрлуулснаа. 그걸 자주 잊어버리는 거예요. тэрийг хүн байсагээл мартчихдаг. 바울은 그러지 않았던 겁니다. Илч Паул тэгээгүй. 바울은 자신이 얼마나 큰 죄를 용서받았는지 죽을 때까지 안 잊어버렸죠. Илч Паул ямар их гимнүглээ уучлуулснаа өхөн үхтлээ мартаагүй. 그걸 기억했었기 때문에 바울은 높아질 수도 없었고 벗어날 수도 없었던 겁니다. Түүнийг санд явж ирсэн учраас Илч Паул өөрийгөө өмнөшлөөгүй бас энэ замаас хажиж гараагүй. 바울은 예수님을 핍박했죠. Паул Есүсийг хавцсан. 스데반을 죽이라고 선동하고 가편 투표를 했습니다. Стефаныг алъя гэж уриалал хүмүүсийг дэмжсэн.
그 큰 죄가 바울을 지옥으로 끌고 갈 수밖에 없었잖아요. Түүний гэсэн тэр том гимнүгэл Илж Паулыг там руу чирч авч орохоос 근데 аргагүйсэн. 그걸 용서받은 거야. Гэхдээ тэрийг уучлуулсан. 너무도 큰 죄를 탕감받은 겁니다. Дэндүү том гимнүглээ тэр өөршүүлгүйсэн. 그러니 그 사랑이 클 수밖에 없었던 거예요. Тэгэхээр түүний хайр тийм байхаас ч аргагүйсэн байна. 디모데전서 За 1-р 디모데전서 1장입니다. 1-р Тимот 1. 1장 12절입니다. 1-ийн 12. 12절부터 14절까지. 12-оос 14 хүртэл 천천히 같이 읽어보겠습니다. за удаанаар хамт уншъя. Намайг хүчжүүлж итгэмжид химэн үзээд үйлчлэл тавьсан бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Би урд нь доромжлогч, хавчигч, хүчирхийлэгч байсан ч өршөөлийг авсан. Учир нь би үл итгэл дотор мэдэхгүйгээр үйлдсэн юм. Эзний маань нэгүсэл Христ Есүс доторх хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байв. 내가 13절에 내가 전에는 회방자요 핍박자요 포행자였으나 13 дээр би урд нь доромжлогч, хавчигч, хүчирхийлэгч байсан ч 예수 믿는 사람들 다 죽이려고 쫓아다녔잖아요. Есүс итгэсэн бүх хүмүүсийг алгахад араас нь хөөжсэн хүн. 돌로 스테반을 죽일 때 거기서 그것이 옳다라고 스스로 이제 그런 마음을 갖고 있었잖아요. Стефан үйлчлэгч рүү хүмүүс чулуу шидэж байхад дотроо зөв гэж миний зөв гэж бодож зогсчихсэн хүн. 그런데 그걸 용서받았어요. Гэтэл тэр гимнүглээ уучлуулсан байна. 그래서 바울은 그 사랑이 너무 컸기 때문에 도망칠 수가 없었던 거야. Илж Паулын авсан хайр бүр дэндүү агуу дэндүү том байсан учраас зүгтэж чадаагүй. 벗어날 수가 없었던 거예요. Энэ замаас хазаж чадаагүй. 다른 유혹에 넘어갈 수 없었던 거죠. Өөр өрөө дадлаханд унаагүй байна. 그 사랑을 어떻게든 보답해야 되니까. Ягаад вэ? Энэ хайрын ачиг яаж иж байгаа л хариулах ёстой болохоор. 그래서 오직 바울은 감사했던 겁니다. 감사. Илж Паул зөвхөн талархдаг байсан. 바울의 성경을 읽어보면 다 알 수 있어요. За Илж Паулын бичсэн Библийн загтлуудыг уншаад үзэх юм бол ойлгомжтой мэднэ. 이 사람 속에는 오직 감사만 있는 거구나. Энэ хүмүүсийн дотор энэ хүний дотор зөвхөн талархал байсан байна. 오직 사랑만 있는 거구나. Энэ хүний дотор зөвхөн хайр байсан байна. 이거 우리 알 수 있습니다. За үнийг мэдэж болно, мэдэх боломжтой. 14절에 За 14-ийг харъя. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. Эзний маань нэгүсэл Христ Есүс доторх хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байв. 나 같은 사람을 구원해 주시고 나 같은 사람을 사용하시는데 그 은혜가 너무나도 넘친다 그거잖아요. Над чи хүний хүртэл авраад над чи хүний хүртэл хэрэгжилж байна. Энэ нэгүсэл бүр дотор маань үнэхээр бэлхэж байна гэж. 그 사랑이 크니까. Түүний хайр агуу байсан. 그 사랑이 큰 사람은 말씀을 들을 때 정말 간절한 마음으로 듣게 됩니다. Дотор нь байгаа хайр агуу хүн энэ үгийг сонсохдоо үнэхээр чин сэтгэлээсээ сонсдог. 그 사랑을 잊어버린 사람은 말씀을 들을 때 판단하면서 듣는다니까요. Харин энэ хайрыг мартсан хүн энэ үгийг сонсохдоо дотроо шүүж сонсдог. 사랑이 큰 사람은 다른 사람의 약점을 보면 덮어줄 수 있는 마음이 있습니다. Доторх хайр нь агуу хүн бусдын дутагдлыг харах юм бол бусдын сул талыг харах юм бол тэрийг нь хучи далдлыг исэн сэтгэлтэй байдаг. 근데 사랑이 없는 사람은 남의 단점과 약점만 보이는 겁니다. Харин хайр байхгүй хүн бүр бусдын сул тал дутагдлын тал нь харагддаг. 신앙생활에 많은 시험을 받게 돼 있는 겁니다. Тэр хүн итгэлийн амьдралдаа маш олон сорилтонд орно. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Христийн хайр биднийг албаддаг. 그럼 바울의 이야기가 아닙니다. За энэ Илж Паулийн үг биш. 모든 구원받은 사람들의 이야기입니다. Бүх аврагдсан хүмүүсийн үг юм. 그 사랑에 합당하게 살기를 원하게 되는 겁니다. Энэ хайранд л зохистой амьдрах юмсан гэж хүсдэг байсан. 자, 사도행전 9장 보겠습니다. За Үйлс 9-оос харъя. 사도행전 9장 1절입니다. Үйлс 9-ийн 1.
사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 Эзэн дагалдагчдыг алж хядна гэж Саул ихэд занал хийлэн тэрүүн дахилч дээр очиж. 이 사람은 자기가 옳다고 생각했던 거예요. За энэ хүн миний зөвгөл бодоо явж ирсэн. 예수가 어떻게 메시아가 될 수가 있어? Гэхдээ Есүс одоо яаж месэ байх? 그걸 믿는 놈들은 다 죽여야 돼. Түүнд итгэж байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь алах ёстой гэл. 그래서 살기가 등등해서 다메섹으로 믿는 자들을 잡으러 쫓아간 겁니다. За тэгэл бүр ихэд уурлаж бухимдан тэр хүмүүсийг занал хийлэн Дамаск руу очоод тэр хүмүүсийг барих гэж одоо явсан байна. 근데 예수님을 만났어요. Тэгээд Есүстэй уулзсан. 4절입니다. За 4-р эшлэл. 4절 5절 읽어드릴게요. За 4-5-ыг уншаад өгье. Саул хөсөр үнэн Саула чи юунд намайг авчин вэ гэж түүнд хэлэх дууг сонсоод эзэн минь та хэн бэ гэжээ. Тэгтэл тэр чиний хавчаад буй Есүс би байгаа юм. 사울아, 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐? Саула чи юунд намайг авчин вэ? 그때 사울은 무슨 생각을 했을까요? За энүүд хэлж Саул юу гэж бодсон бол 주여 네 시온이니까 эзэн минь та хэн бэ гэж. 네가 핍박하는 예수다. Чиний хавчаад буй Есүс байна. 예수 믿는 자들을 핍박했죠. За Есүст итгэсэн хүмүүсийг хавцсан те. 어쨌든 이 말씀을 통해서 우리는 알 수 있습니다. За энэ үгнээс ямар ч сан одоо мэдэх боломжтой. 예수님은 믿는 자와 자신을 같이 보셔요. За Есүст итгэдэг хүнийг өөртөөгөө адилхан харах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 형제 자매를 볼 때 예수님으로 보는 게 맞는 걸 거예요. Тэгэхээр бид нэр ахан дүүсээ Есүс гэж харах нь зөв. 그 순간 이 사울은 알게 됐죠. За энэ мөчид Саул мэдсэн байна энэ агшин. 내가 엄청난 잘못을 저질렀다는 걸 알게 됐을 겁니다. За өөрийгөө маш том хэрэг тарьсан, маш том буруу юм хийсэн гэдгийг мэдсэн. 아, 이분이 진짜 예수 메시아였구나. Энэ хүн чинь 진хэн 메시아 байсан байна. 내가 그 메시아를 핍박했구나. Би тэр 메시아г авчаад байсан байна. 이런 큰 죄를 지었구나. Би ийм том гимнүгэл хийчихсэн байна. 그리고 그 뒤에 보면 8절입니다. 9절입니다. 9절. За 9-р ишлэл. 사흘 동안을 보지 못하고 식음을 전폐하니라. Иймхүү тэр 3 өдөр юу ч харсангүй, юу ч идсэнгүй, юу ч уусангүй. 이거 뭐 했을까요? 사흘 동안? За 3 хоногийн хугацаанд юу хийсэн бол 일단 눈은 멀었습니다. За 보이지 эхний 않아요. хэлжин тийм ээ нүдэн юм харсангүй гэж байна. 너무나도 밝은 빛을 받기 때문에 바울의 눈은 이제 멀어 버렸습니다. Маш хурц тод гэрэл харсан учраас Илж Паулийн нүд сохорсон байна. 그리고 먹지도 않고 마시지도 않고 사흘 동안 뭐 했을까요? Юу ч идээгүй, юу ч уугаагүй 3 хоногийн хугацаанд юу хийсэн бол 정말 진짜 회개하지 않았겠어요? чихнээсээ гимшиг өгж үү? 내가 이런 큰 죄를 지었습니다. Би ийм том гимнүгэл хийчихсэн байж штэ. 이 죄를 어찌합니까? Энэ гимнүглээ яах вэ? 어째 이 죄를 갚을 수 있습니까? Яаж энэ нүглийн төлөөсийг төлөх вэ? 바울이 아마 사흘 동안 그 기도를 하고 있었을 겁니다. За Илж Паул 3 хоногийн хугацаанд ингэж л залбирсан баг. 여기 11절에 보면 За 11 дээр 5 사람 사울이라 하는 자를 찾으라. 저가 기도하는 중이라. за 11-ийн сүүл хэсэгтэр Тарсын Саул гихчийг асуу үзэгтэн тэр яг одоо залбирч байгаа. 그러니까 사울이 기도하고 있는 겁니다. Саул залбирч байсан байна. 그 기도하는 모든 동안 사울의 마음은 아마 그 큰 죄를 용서해 주신 예수님께 대한 감사로 넘쳤을 겁니다. Тэгэхээр залбирж байгаа хугацаанд Илж Паулийн сэтгэл өөрийнх нь бүх гимнүглийг өөрийнх нь тэр том гимнүглийг уужсэн түүний хайраар бэлхэж байсан баг. 이 큰 죄를 어찌 갚을꼬? Энэ том нүглийн төлөөсийг яаж төлөх? 이 큰 사랑을 어찌 보답할꼬? Энэ агуу хайранд яаж хариу барина? 바울은 자기의 생명을 다 드려도 이 사랑을 다 보답할 수 없다는 걸 잘 알고 있었습니다. Тэгэхээр Илж Паул өөрийнхөө амийг зориулсан ч энэ агуу хайрыг хариулж чадахгүй гэдгийг мэдсэн байна. 우리도 그렇습니까? За бид нэр тийм байгаа болов? 작은 어려움만 있어도 우리는
실망하고 좌절합니다. За бид нэр жижигхэн л жоохон л хэцүү юм тохиолдох юм бол цөхрөөл шантарчдаг. 우린 자주 하나님을 잊어버려요. Бид нар байшиgal бурхныг мартдаг. 눈앞에 보이는 형제 자매들 그 속에 하나님은 보지 못하는 거예요. Нүдэнд харагдаж байгаа ахын дүүсийн дотор бурхан байгаа гэдгийг бид бүхэн харж чаддаггүй. 지옥 가는 영혼들을 보면서도 그냥 스쳐 지나가 버립니다. Там руу явж байгаа сүнснүүдийг харсаар ээж зүгээр өнгөрүүлчихдэг. 그 사랑을 자주 잊어버리고 사는 겁니다. Энэ хайрыг бид бүхэн байшиgal мартаад яваад байна. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Христийн хайр биднийг албаддаг. 당연히 우리를 붙잡고 우리를 이끌어 가셔야 되는데 우린 그 사랑에서 자꾸 벗어나는 겁니다. Энэ хайр уул нь биднийг түвшин тулаад биднийг зуураад ингээд чиглүүлээд явах ёстой. Гэтэл бид нар өөрсдөө энэ хайраас байшиgal хажаагаад байдаг. 자, 사도행전 20장입니다. За Үйлс 20 20장 23절입니다. 20 23 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나. зөвхөн хүлээс болон зовлон намайг хот бүрд хүлээж байгаа гэдгийг ариун сүнс надад гэрчилдэг. 자, 바울이 이제 예루살렘으로 가고 있습니다. За Паул Иерусалим руу явж исэн байна. 근데 예루살렘으로 가고 있는데 이 그 형제 자매들이 선지자들이 바울에게 계속 가지 말라고 얘기합니다. За Иерусалим руу явах гэсэн чинь ахын дүүс бас иш үзүүлэгчээр битгий яваа гэж хориод ирсэн. 거기 가면은 붙잡힐 거라고. Тийш очих юм бол баригдана. 거기 가면 죽을 거라고. Тийш очих юм бол үхэн. 계속 경고하고 있는 겁니다. Баян анхааруулаад сануулаад байсан. 그런데 바울은 그게 두렵지 않았습니다. Гэтэ Паул тэрнээс айгаагүй. 그게 중요한 게 아니었어요. Тэр Илч Паул чухал байгаагүй. 하나님께서 명하신 그 일을 이루는 게 중요했던 겁니다. Бурханаас хүлээж авсан үүрэг албаа гүйцээх нь түн чухал байсан байна. 그래서 24절 이렇게 결심하고 가는 겁니다. За тэгээд 24 дээр ингэж шийдэж явсан. 같이 읽겠습니다. За 24-ийг хамт уншийе. Гэвч би Бурханы нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмчнээ бодлого явж ирсэн. 바울은 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Илч Паул өөрийн амнасыг би юмчнээ бодлого явж ирсэн гэж. 조금도 귀한 것으로 여기지 않는데요. юмчнээ бодлого явж ирсэн. 그 사랑이 너무 크기 때문에 그런 거잖아요. Түүнээс авсан хайр дэндүү агуу байсан учраас л ингэж амьдэрсэн. 바울이 목숨을 하나님께 드릴 수 있었기 때문에 나머지는 다 드릴 수 있었던 거예요. Тэр Илч Паул өөрийнхөө амнасыг хүртэл бурхан зориулсан учраас, зориулахад бэлэн байсан учраас үлдсэн бүх зүйлээ зориулж чадах байсан. 그래서 바울의 신앙의 그 힘은 뭐였냐면은 사랑이었습니다. 사랑. Тэр Илч Паулын энэ итгэлийн хүч нь юу байсан бэ гэвэл ерөөсөө л хайр байсан. 만약 여기 자신에게 그 사랑이 없다면은 다시 한번 생각해 봐야 돼요. Магадгүй энэ дотор байгаа хүмүүсийн хэн нэгэнд нь тэр хайр байхгүй байгаа бол дахиад нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 사랑이 없다면 어떻게 그게 구원이겠습니까? Тань дотор хайр байхгүй байгаа бол тэр чи яаж аврал байх юм бэ? 만약 사랑이 식었거나 사랑을 잊고 있다면 정말 큰 병에 걸린 겁니다. Эсвэл таны хайр хүрчихсэн, эсвэл та тэр хайрыг мартчихсан явж байгаа бол маш хүнд өвчин тусчихсан явж байна. 이 말씀을 읽으면서도 그냥 마음이 뜨겁지 않다면은 그것은 잘못된 거잖아요. За энэ үгийг уншсан хэрнээл таны сэтгэл тийм ээ халуун болохгүй байх юм бол их буруу явж гинэ гэсэн үг. 그 사랑이 우리를 강권해야 되는 겁니다. Түүний хайр биднийг албаддаг байх ёстой. 그리고 모든 게 은혜인데 어떻게 우리가 불평을 할 수 있고 불만을 가질 수 있습니까? Тэгэхээр уул нь бол бүх юм нэгүсэлжтэй. Гэхдээ бид нэр яагаад тийм ингээл гомдлол, яагаад ингээл тийм ээ гонгонд юм болоо. 왜 나만 이 어려운 일을 해야 돼? Яагаад би ийм хэцүү юм хийх ёстой юм бэ? 왜 다른 사람들은 편하고 나는 이렇게 힘들어야 돼? Бусд нь ингээл амар амьдарч байгаад яагаад би ингэж явах ёстой байд юм бэ? 왜 나한테는 고난을 더 주실까? Яагаад надад зовлон нэмж өгөөд байгаа юм болоо? 그거는 사랑이 아닙니다. Энэ чинь хайр биш ээ. 바울은 이렇게 말합니다. За Илч Паул ингэж хэлсэн. 고린도전서 15장 Нэгдүгээр Коринт 15. 고린도전서 15장 9절입니다. Нэгдүгээр Коринт 15-ийн 9.
9절 읽어드리겠습니다. За 9-ыг уншаад өгье. Учир нь би элч нараас хамгийн өчүүхэн нь бөгөөд Бурхны чуулганыг хавчиж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм. 자, 나는 사도 중에 지극히 작은 자라. Би элч нараас хамгийн өчүүхэн нь. 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로다. Элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм аа. 왜? Яагаад вэ? 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로. Яагаад гэвэл би Бурхны чуулганыг хавчиж 이 байсан. 속에요 많은 내용이 있습니다. За энэ дотор маш олон утга агуулгадж байгаа. 하나님의 교회를 핍박하는 것이 얼마나 큰 죄인지를 그걸 이 안에 포함하고 있는 거죠. Бурхны чуулганыг хавчих чинь ямар том гэмнүгэл болохыг энэ үг тийм ээ харуулж байна, илэрхийлж байна. 하나님의 교회를 핍박하는 것은 큰 죄가 됩니다. Бурхны чуулганыг хавчна гэдэг чинь өөрөө маш том 근데 гэмнүгэл. 바울은 하나님의 교회를 핍박했거든. Харин Илч Паул Бурхны чуулганыг хавчсан. 예루살렘에서 하나님의 교회 일꾼인 스데반을 돌로 쳐 죽이라고 가편 옳다고 그걸 옳다고 선동했잖아요. Иерусалимд байсан Бурхны чуулганы ажилчин болох Стефаныг ал гэж уриалж байсан түүнийг мөн дэмжсэн. 믿는 자들을 다 감옥에 집어넣었던 사람인 겁니다. Итгэгчдийг бүгдийг нь барьж аваад шоронд хорьсон хүн. 그리고 악한 열심이 더 커서 다메섹까지 쫓아갔던 사람인 거예요. Түүний хормог хичээл зүтгэл нь маш их байсан учраас Дамаск руу хүртэл очсон байна. 너무 큰 죄가 있었고 너무 큰 죄를 용서받은 거죠. Тэнд дэндүү том гэмнүглээсэн бас тэр дэндүү том гэмнүглээ уучлуулсан. 그래서 사도라 칭함을 감당치 못할 자로다. Элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм аа. 우리는 성도라고 칭함을 받기에 감당치 못할 사람들입니다. Бид ч гэсэн итгэгч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн. 모든 부끄러운 죄를 지었거든. Бид нар чинь бүх ичхүүртэй, шившигтэй гэмнүглүүдийг хийчихсэн. 근데 바울은 이 마음을 갖고 있었습니다. Харин Илч Паул ийм сэтгэлтэй байсан. 10절 같이 읽겠습니다. За 10-ыг хамтдаа уншийе. Гэвч Бурхны нэгүслээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүсэл үүнийг хийсэн. 자, 이 고린도 성도들은 바울이 고린도에서 얼마나 고생했는지 다 봤습니다. Коринт чуулганы ахын дүүс Илч Паулыг Коринтод ямар их зүдэн зүтгэснийг харсан. 1년 6개월을 고린도에서 복음을 전하면서 많은 핍박과 많은 환난을 받았습니다. Жил 6 сарын хугацаанд Коринтын сайн мэдээ тараанга маш их авчигдаж, маш их зовлон амссан. 바울을 판단하는 사람도 많았고요. Илч Паулыг шүмжилдэг хүмүүс олон байсан. 그걸 다 지켜봤던 게 고린도 사람들이잖아요. За Коринтынхан бүгдээрээ л үүнийг ажиглал харж исэн. 근데 그 바울이 그 고린도 사람들에게 모든 것이 은혜였다고 얘기하는 겁니다. За тэр Паул Коринт чуулганы Коринтынханд хандаад ингэж хэлсэн. Бүх зүйл нэгүсэл байсан. 바울은 그 고난도 다 은혜였다고 얘기하는 거예요. Илч Паул өөрийнхөө амссан зовлон бүгдийг нь нэгүсэл байсан гэж хэлж байна. 우리도 은혜라고 생각하면서 고난을 받고 있을까요? Гэхдээ та бүхэн тийм ээ зовлонгоо нэгүсэл гэж бодонгоо амсаж байгааюу? 우리가 복음을 전하기 위해서 수고했던 그 모든 것 그거 다 은혜인 거예요. Сайн мэдээ тараахын төлөө хөдөлмөрсөн бүх зүйл нэгүсэл. 그러니까 바울의 이 마음은 우리 모두의 마음이 되어야 되는 것이 맞는 겁니다. Тэр Илч Паулын сэтгэлийг энд байгаа бүх хүмүүс өвөртлөх ёстой. 이 10절에만 은혜를 얘기하고 있습니다. За ганцхан 10 дугаар ишлэлээр ихтэл нэгүсэл гэсэн байна. 바울은 그 고생을 하고 배고픔과 춥고 그리고 핍박을 다 은혜로 여길 수 있는 마음이었던 거잖아요. Илч Паул амссан бүх зовлонгоо өлснөө, даарснаа, хавчигдснаа бүгдийг нь нэгүсэл байсан гэж хэлж байна. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Надад өгсөн бүх өгөөмөр ишгийн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Би өгөхгүй харин амьдрах бөгөөд эзний үүсийг тунгаглах болно. 그 시편 116편 12절 말씀과 118편 17절 말씀이 이렇게 마치 질문하고 답하는 것 같은 말씀입니다. Тэгэхээр дуулал 116-ийн 12, дуулал 118-ийн 17 нэг нь асуулт нөгөөх нь яг хариулт юм шиг л таарж байгаа биз.
여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Надад өгсөн бүх өгөөмөр шийхэн төлөө би эзэнд юг буцаах вэ? 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Би өгөхгүй харин амьдрах бөгөөд эзний үүсийг тунхаглах болно. 그 은혜를 보답하는 방법이니까 Эн чинь нэгүсэлд хариулга арга болно. 바울은 은혜를 보답하기 위해서 복음을 위해 자기 목숨을 다 드릴 수 있었던 거예요. Илж Паул нэгүсэлд хариу барихын төлөө сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амьнасыг бүгдийг зориулсан байна. 제가 이 두 구절을 한국어 성경으로 쫙 보면요, За энэ хоёр ишлэлийг Солонгос одоо Библи дээрээс харуул. 글자 개수도 똑같고 За энэ үсгийнхэн тоо өөрчлөлийг адилхан байдаг. 띄어쓰기도 똑같아요. За энэ хоорондын зайнууд нь өөрчлөл, үгнүүдийн үг хоорондын зай өөрчлөл адилхан байдаг. 한국어가 그렇다는 얘기입니다. За Солонгос Библи дээр яг тэгж гарч байгаа. 모든 은혜는 복음을 전함으로 보답할 수 있는 겁니다. За бүх нэгүсэлд одоо сайн мэдээ тарааж хариу барина. 우리는 바울이 그리스도의 사랑에 붙잡혀서 그 복음을 전하기 위해서 자기의 모든 것을 다 바쳤던 걸 잘 알고 있습니다. Тэрэлж Паул Христийн хайранд хүлэгдээд энэ сайн мэдээ тараахын төлөө өөрийнхөө бүх зүйлийг зориулсан гэдгийг сайн мэдж байгаа. 근데 바울만 그러는 게 아니에요. Ганцхан Илж Паул гэж амьдраагүй. 바울만 그랬습니까? Ганцхан Илж Паул тэгж амьдрсан болов? 아니죠. 다른 사람들도 그렇게 살았습니다. Бус нь тэгсэн тэгж амьдрсан. 우리에게 복음이 전해지기까지 2000년 동안 또 다른 바울들이 그렇게 살았던 거예요. Бидэнд энэ сайн мэдээг хүргэх гэж өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд бас өөр Паулууд хүртэл ингэж амьдрсан. 그리고 우리도 그렇게 살아야 이 복음이 전해지는 겁니다. Бид нар яг тэгж амьдарч ээж энэ сайн мэдээ үргэлжилж тараагдана. 우리가 더 많이 희생한다면, Бид одоогоосоо илүү их золиослбол 더 큰 은혜를 보답하고자 한다면 энэ нэгүсэлд илүү бүр ихээр хариулъя гэж хичээвэл 아마 더 많은 몽골 사람들을 천국에 데려갈 수 있을 거예요. бид нар одоогоосоо илүү олон монгол хүмүүсийг девааж руу дагуулад орч чадна. 이번 수양회는요, 많은 수고가 모여서 많은 영혼들이 구원받는 역사가 일어나게 된 거예요. За энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинараар маш олон хүмүүсийн хөдөлмөр зүтэн зүтгэл нийлж байгаад маш олон хүмүүсийн сүнсийг аварсан. 우린 그건 우리에게 있어서는 당연한 겁니다. За энэ бол бидний хувьд бол мэдээж зүйл 받은 ойлгомжтой. 게 너무 크니까, Биднэрт авсан зүйл тийм ээ дэндүү их бай. 용서받은 게 너무 크니까 Бид нар маш их зүйлийг уучлуулсан. 그 사랑에 붙잡혀서 우리는 복음을 전할 수밖에 없는 거잖아요. Тэр энэ хайранд хүлэгдээд бид нэр сайн мэдээг тараахаас аргагүй. 바울은 그 사랑 때문에 이 복음을 위해서 모든 걸 다 드릴 수 있었던 거예요. Тэрэлж Паул энэ хайраас олж сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө бүх зүйлийг өргөсөн байна. 그리고 성령께서는 우리에게도 그 사랑에 보답하라고 말씀하시는 겁니다. За мөн ариун сүнс бидэнд ч гэсэн энэ хайранд хариу барай гэж хэлсэн. 다시 사도행전 18장 За дахиад Үйлс 18-аас харъя. 사도행전 18장 5절입니다. За Үйлс 18-ийн 5. 18장 5절 18-ийн 5. 실라와 디모데가 마게도냐로서 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증거하니 Харин Силас Тимот нарыг Македоноос ирэхэд Паул үгэнд бүрэн автаж Есүс бол Христ мөн гэдгийг евдэчүүдэд гэрчилж байлаа. 자, 이 바울이 아테네에서는 혼자 전도했었거든요. За Паул Афинд ганцаараа сайн мэдээ тараасан. 아마 누가는 같이 있었을지 모르겠습니다. За Лук хамт байсан байж 이거 магадгүй. 누가복음 이 사도행전은 누가가 쓴 거니까. Яг бол Үйлс намыг Лук бичсэн. 그런데 이제 실라와 디모데가 마게도냐에서 내려온 겁니다. За тэгээд Силос одоо Тимот нар Македоноос ирсэн байна. 그 아덴을 통과해서 아테네 그 아가야에서 만난 겁니다. За Афинаар дамжаад Афиныг дамжаад Ахайд уулзсан 이 байна. 아가야는 뭐 아이막의 이름이고요. За Ахай гэдэг нь болохоор нэг аймгийн нэр. 중심 소음 이름이 고린도입니다. Яг болохоор төвийнх нь нэр болохоор тэр аймгийн төв нь болохоор Коринт юм. 고린도에서 만난 거예요. Коринтод уулзсан. 그리고 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증거하니 Үгэнд бүрэн автаж Есүс бол Христ мөн гэдгийг евдэчүүдэд гэрчилж байлаа.
하나님의 말씀에 붙잡혀요. Бурхны үгэнд бүрэн автаж гэж байна. 만약에 바울이라도 말씀을 가까이 하지 않았으면은 이렇게 살 수 없는 겁니다. За магадгүй Паулд үгтэй ойр амьдраагүй байсан бол ингэж амьдрч чадахгүй. 우리가 말씀을 안 읽는데 어떻게 바울처럼 살겠습니까? За бид нэр үг уншихгүй байгаад байх юм бол яаж илж Паултай адилхан амьдрах юм бэ? 말씀에 붙잡혀 밝히 증거하는 거예요. Үгэнд бүрэн автаж гэрчилж байлаа гэж байна. 진짜 우리는 너무 말씀을 가까이 안 해요. За бид нар бүр яг үүндээ үнэхээр энэ үгнээс хол байдаг. 그 말씀이 얼마나 중요한지 다 얼마나 많이 압니까 우리는. За энэ үгийг тийм маш чухал гэдэг маш олон удаа хэлсэн бид нар ч гэсэн тийм маш сайн мэдж байгаа. 근데 말씀을 가까이 안 해요. Гэхдээ үгтэйгээ ойр байдаггүй. 연초에 우리 얼마 열심히 성경 읽었잖아요. За он эхлэхэд бүгдээрээ Библийг хичээгээл уншиж эхэлсэн. 근데 3월 지나고 4월 지나면 이제 성경 읽는 게 점점 없어져. За тэгээ 3 сар 4 сар өнгөрөхөөр Библи унших нь баг багаар багасдаг үгүй болдог. 바울처럼 살려면 말씀에 붙잡혀서 있어야만 바울처럼 살 수 있습니다. Паул шиг амьдрмаар байгаа бол энэ үгэнд хүлэгдэж байж Паул шиг амьдрч чадна. 여기 우리 이름을 넣어서 바울이 아니라 우리 각자의 이름을 넣어서 말씀에 붙잡혀 밝히 증거한다. 이렇게 돼야 마땅한 겁니다. За энэ үгний оронд тийм ээ бүгдээрээ Паул гэдэг үгийг хасж агаад өөрийнхөө нэрийг хэлээд үгэнд бүрэн автаж Христ мөн гэдгийг гэрчилж байлаа гэж унших хэрэгтэй. 이 세상은 너무나도 악해지고 있습니다. За энэ хорон ертөнц бүр дэндүү хором болж байна. 제가 구원받을 때는 단 한 번 듣고 구원받았습니다. За намайг анх аврагдаж байхад хүмүүс энэ үгийг нэг сонсоод аврагддаг байсан. 근데 얼마의 시간이 지난 다음부터는 한 번 듣고 구원받는 사람은 정말 아주 희귀한 사람인 거예요. 희귀한. За тэрнээс шат ингээ хэдэн жил өнгөрсөн дараа энэ үгийг нэг сонсоод аврагдаж байгаа хүмүүс бүр ингээ бүр гайхалтай бүр юр бус юм болчихж байгаа 이제 байхгүй. 10번을 들어도 안 되는 사람이 많고요. За одоо л бүр 10 удаа үг сонссон ч аврагдахгүй хүмүүс олон байна. 몇십 년이 지나도 구원 못 받는 사람들이 많아요. Хэдэн 10 жил энэ үгийг сонсож байгаа хэрнээ аврагдаж чадахгүй яваад байгаа хүмүүс олон байна. 왜? Яагаад тэгээд байна? 그 마음에 다른 게 너무 많은 거예요. Энэ сэтгэлд нь өөр юм бүр дэндүү их ороод ирчихсэн. 하나님의 성령이 들어갈 자리가 없는 거예요. Бурхны ариун сүнс орох бүр зайгүй байгаад байна. 그런 악한 세상입니다. Тэр ертөнц бүр ийм хормоо болчиход байна. 그 세상, 이 세상에서 우리는 우리의 사랑하는 사람들을 구해내야 되는 거예요. За тэр ертөнцөөс бид өөрсдөө хайртай хүмүүсийг аврах ёстой. 바울도 고린도의 복음을 전하기 위해서는 말씀에 붙잡혀 있었어야 됐던 겁니다. За Паул Коринтын сайн мэдээг тариахын тулд үгэнд бүрэн автах ёстой байсан. 우리도 За би ч гэсэн 말씀에 붙잡혀 있어야 되는 거예요. энэ үгэнд бүрэн автах ёстой. 말씀을 읽어요. Энэ үгийг уншаарай. 말씀을 묵상해요. Үгээ тунгаан бодолтой. 또 말씀을 들어요. Энэ үгийг дахиад сонсолтой. 그게 있어야 바울처럼 살 수 있습니다. Ингэж байж л илж Паул шиг амьдрч чадна. 말씀 안 읽고 신앙생활 할 수 있습니다. За үг уншихгүйгээр итгэлээр амьдрч болдог шүү дээ. 말씀 안 읽고 찬송할 수 있습니다. Үг уншдаггүй өрнө багтан дуулаа зогсож чадна. 말씀 안 읽고 교사할 수 있습니다. Үг уншдаггүй өрнө багшийн үйлчлэл хийгээд байж болдог. 말씀 안 읽으면서도 전도할 수 있습니다. Үг уншдаггүй өрнө сайн мэдээ тараагаад явж болдог. 그러나 하나님의 능력은 그 안에 없습니다. Гэхдээ Бурхны хүч чадал дээр нь буухгүй. 말씀에 붙잡혀 있어야 우리가 이 복음을 전할 수 있는 거예요. Тэгэхээр бид үгэнд бүрэн автаж байж энэ сайн мэдээг тараач чадна. 여러분들의 모든 신앙의 문제는요, 다 말씀에서 멀어졌기 때문에 그런 겁니다. Та бүхэн тулгамдаад байгаа бүх итгэлийн асуудал чинь зөвхөн энэ үгнээс холцсноос болсон. 왜 나는 이렇게 육신이 강할까? Яагаад миний махбод ийм хүчирхэг байгаад байгаа юм болоо? 왜 술도 그거 하나 못 끊을까? Яагаад би энэ архийг хайж чадахгүй байгаа юм болоо? 정말 구원받았다면 Үнэхээр та аврагдсан бол 말씀에서 멀어졌기 때문에 그런 거예요. энэ үгнээс холдсон болохоор л тэгээд байна. 왜 나는 이렇게 소심할까? Яагаад би ийм хулчгар байдаг юм? 왜 나는 다른 사람에게 상처를 줄까? Яагаад би бусдыг шархлуулад яваад байгаа юм бол? 왜 나는 열심히 복음을 전하지 못할까? Яагаад би энэ сайн мэдээ хичээгээд тараад чадахгүй 왜 байгаа юм 나는 бол? 이 작은 죄 하나도 끊지 못할까? Яагаад би энэ жижигхэн ганц энэ гин нүглийг хайж чадахгүй яваад байгаа юм болоо? 왜 나는 이 육신의 성격을 바꾸지 못할까? Яагаад би энэ бие махбодынхоо зан чанарыг өөрийнхөө зан ашиг засч чадахгүй яваад байгаа юм болоо? 모든 첫 번째 원인은 말씀에서 멀어져서 그런 거예요. Бүх зүйлийн эхний шалтгаан бол энэ үгнээс холдсноос болсон. 말씀을 이용하면 안 됩니다. Энэ үгийг ашиглаж болохгүй. 말씀에 붙잡혀.
Энэ үг нь бүрэн автах хэрэгтэй гэж. 여기 하나님의 말씀에 붙잡혀 그렇게 돼 있죠. За энэ үгэн дээр бурхны үг нь бүрэн автаж хүлэгдэж иж гарч байна. 어떤 사람 말씀 이용하는 사람이 있어요. Зарим хүмүүсийн үгийг ашигладаг. 자매는 순종하라고 돼 있어. Эмэгтэй хүн дуулууртай бай гэж гардаг үстэй. 이용하는 거예요. Ингээ ашиглаад байдаг. 말씀에 붙잡혀서 살아야 되는 거예요. Үгэнд бүрэн автаж амьдрах хэрэгтэй. 말씀에 붙잡혀가 뭘까요? За үгэнд бүрэн автна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол? 말씀에 순종하면서입니다. Үгэнд дуулууртай байнга гэсэн үг. 말씀을 지키고 순종하는 게 말씀에 붙잡혀 있는 거예요. Энэ үгийг сахиж энэ үгэнд дуулууртай байх чинь үгэнд бүрэн автаж байна гэсэн үг. 우리는 이 악한 마지막 시대에 부름을 받은 성도들입니다. За бид бол энэ хорон муу төгсгөлийн цаг үед дуудагдсан итгэгч нар. 우리가 외치지 않으면 더 이상 구원받지 못합니다. Бид хашгирахгүй бол үүнээс хойш хүмүүс дахиж аврагдахгүй. 그리스도의 사랑이 우리를 강권해야 되고 Христийн хайр биднийг албадах ёстой. 그 사랑을 잊지 말아야 되고 Тэр хайрыг мартах ёсгүй. 그리고 말씀에 붙잡혀 있어야 되는 겁니다. За тэгээд үгэнд бүрэн автах ёстой. 예레미야 15장 За Иеремия 15-аас харъя. 예레미야 15장 16절입니다. Иеремия 15-ийн 16. 15장 16절입니다. 15-ийн 16. 네, 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Үгстэй нь олдоход би тэднийг эзсэн билээ. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон. Учир нь төв түмдийн бурхан эзэн таны нэрээр би дуудагдсан билээ. 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나. Үгстэй нь олдоход би тэднийг эзсэн билээ. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон. 예레미야도요 말씀에 붙잡혀서 이 일을 한 거예요. Иеремия гэсэн энэ үгэнд бүрэн автаж энэ ажлыг хийсэн. 욕 먹었습니다. Муулуулж байсан. 예레미야 시대에 이 유다 땅은요 완전히 악으로 가득 찬 땅이었습니다. За Иеремиг амьдарч байсан тухайн үеийн Юдаын газар нутгийг бүр хоромод бүрэн автчихсан байсан. 이 예레미야나 이사야의 성경을 읽어보면은 이 사람들이 얼마나 외로웠을까, 얼마나 힘들었을까 느껴지잖아요. За Библийн Иеремия Исаи номыг уншаад үзэх юм бол энэ хүмүүс ямар их ганцаардсан болоо тэдэнд ямар хэцүү байсан болоо гэдгийг та бүхэн мэдрэгддэг үстэй. 예, 다 예레미야를 욕했습니다. Бүгд Иеремиг муулж доромжилдог байсан. 거짓 선지자들은 주변에 너무 많았고, Эргэн тойронд нь хурамч иш үзүүлэгчид маш их байсан. 근데 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 Гэхдээ Иеремия үгстэй нь олдоход би тэднийг эзсэн билээ. 그 말씀에 붙잡혀서 예레미야는 끝까지 외친 거예요. Энэ чи юу гэсэн үг вэ? Тухайн үед энэ үгэнд бүрэн автаад эцэг хүртэл хашгирсан гэсэн үг. 외쳐도 듣지 않는 사람들한테 외치는 게 얼마나 힘들겠습니까? Хашгираад байхад хүртэл сонсохгүй байгаа хүмүүс рүү хараад дахиад хашгирах чинь үнэхээр хэцүү үстэй. 제가 예전에 За би дээр үед 한국에서 이제 중고등부 설교를 들어갔습니다. Солонгост Ахлах Дундангийн сургаал заах гээд очсон. 그런데 제가 무슨 얘기를 해도 하나도 안 듣는다는 게 느껴지는 거예요. За би ингээл яриад байхад хүртэл юу ч ярьсан бүр нэгийг нь сонсохгүй байгаа гэдгийг мэдрэгдээд байсан. 그 정말 힘들었습니다. 30분이. Тэр үед тэр 30 минутын хугацаа надад үнэхээр хэцүү байсан. 안 듣는데 외치는 게 얼마나 힘든지 압니까? Сонсохгүй байхад тийм ээ ингээл хашгираад байхад ямар хэцүү байдгийг та бүхэн мэдэх үү? 예레미야는요. 예레미야의 말을 듣는 사람이 없었어요. Иеремигийн тухайн цагууд Иеремигийн үгийг сонсч байсан хүмүүс байгаагүй. 왕도 듣지 않습니다. Хаан үртэл сонсоогүй. 백성도 듣지 않습니다. Ард түмнийд сонсоогүй. 바벨론에 항복하라고 얘기하는데 그게 하나님의 뜻이라고 얘기하는데 아무도 안 듣거든요. Вавилончуудад бууж өгөх нь бурхны хүслээ гэж хэлээд байхад хүртэл хинт сонсоогүй. 애굽으로 가지 말라고 얘기하는데 애굽으로 가는 거예요 또. Египт рүү битгий яваа гэж хэлээд байхад хүртэл Египт рүү яваал байсан. 듣지 않는 사람들을 향해서 그렇게 외칠 수밖에 없는 게 예레미야였습니다. Тэгэхээр үгийг нь сонсохгүй байхад хүртэл тэгж хашгирахаас өөр аргагүй байсан байна. 왜? Иеремигийн хувьд. Яагаад вэ? 말씀에 붙잡혀 있으니까. Яагаад гэвэл тэр үг нь бүрэн автсан байсан. 이사야는 어땠을까? Исаид ямар байсан бол? 정말 악한 사람들 그 백성들에게 그들의 멸망을 선포해야 되는 겁니다. Үнэхээр хормоо ард түмэн рүү очиод тэдний сүрэл мөхлийг хэлэх ёстой байсан. 예루살렘에 하나님을 찾는 사람이 한 명도 없을 때
이사야는 외쳐야 되는 거잖아요. Иерусалим бурхныг ирж хайдаг нэг ч хүн байхгүйгээд Исая хашгирах ёстой болсон байна. 그래도 말씀에 붙잡혀 있었기 때문에 외쳤던 겁니다. Тэр өөрөө үгэнд бүрэн автсан байсан учраас л хашгирсан. 그리고 악한 왕 므낫세가 이사야의 사지를 잘라가지고 톱으로 잘라서 죽여버렸습니다. За тэгээд хором Манасэ хаан Исаяг тийм ээ хөрөөгөр хөрөөдөж алж байсан. 근데 그것도 기꺼이 받은 거잖아요. За тэрийг гисэн тийм ээ баяртайгаар хүлээн авсан. 말씀에 붙잡혀 있었으니까. Учир нь тэр үгэнд хүлэгдсэн байсан, бүрэн автсан байсан. 우리도 말씀에 붙잡혀 있어야 됩니다. За бид нар ч гэсэн үгэнд бүрэн автах ёстой. 말씀을 가까이 해야 됩니다. Үгтэй ойр байх хэрэгтэй. 그래야 우리가 복음을 전할 때 능력이 되는 거예요. Тэгжиж бид нар сайн мэдээ тарах юм бол хүч чадалтайгаар очино. 그리고 다시 사도행전 18장 За дахиад Үйлс 18-аас харъя. 사도행전 18장 6절입니다. Үйлс 18-ын 6. 저희가 대적하여 회방하거늘 Түүнийг эсэргүүцэж доромжлоход 말씀을 전할 때는요 회방하고 핍박하고 대적하는 사람들이 반드시 있어야 되는 거예요. энэ үгийг тунгаглахад эсэргүүцэж доромжлох хавчих хүмүүс бүр зайлшгүй байх ёстой байдаг. 그게 당연한 겁니다. За энэ бол бүр ойлгомжтой мэдээж зүйл. 지금까지 복음이 전해지는데 방해가 없었다면은 마귀가 없는 거잖아요. За өнөөдрийн хүртэл тийм ээ сайн мэдээ тараахад ямар ч саад бэрхшээл байгаагүй байсан бол энэ диавол буй бузар сүнс байхгүй гэсэн үг. 말씀을 싫어하는 건 당연한 겁니다. Тэр хүмүүсийн үгийг сонсохоос дургуйцагч нь ойлгомжтой хэрэг. 말씀 듣는 걸 거부하는 건 당연한 거예요. Үг сонсъё гэж хэлэхэд татгалзагч нь ойлгомжтой хэрэг. 왜 모르니까. Яг тэд мэдэхгүй байгаа. 자신이 어떤 운명이 있는지 모르니까 그런 겁니다. Өөрийгөө ямар хувь заяатай явж байгааг мэдэхгүй болохоор л 지옥이 있는 걸 모르니까 말씀 안 듣는 거죠. тэр хүмүүс там байгааг мэдэхгүй болохоор энэ үгийг сонсохгүй яваад байгаа. 근데 그냥 보낼 수 있냐 이거. 그 사람을 들 그냥 хүмүүс이- 버릴 수 있겠습니까 우리가? Тэр хүмүүсийг бид нэр зүгээр өнгөрүүлж зүгээр орхиж болох юм 내 уу? 부모님인데, Манай ээж аав штэ. 내 가족인데, Манай гэр бүлийн хүн штэ. 부모님이나 가족이 아니더라도 우리는 말씀을 전해야 되잖아요. Манай ээж аав, манай гэр бүлийн хүн биш байсан ч гэсэн бид нэр сайн мэдээг тараах л ёстой. 어느 날 술에 취해서 지나가는 사람을 차를 타고 가면서 봤습니다. За би нэг өдөр машин барьж явж байгаад машинтай явж байгаад архиужсан гудамжаар явж исэн хүнийг харсан. 아침인데 Өглөө өөрөөр 이러고 있어요. ингэ явж исэн. 어디서 잤는지 옷에는 먼저 하얀 먼지가 묻어 있습니다. Хаанд унтси тийм ээ одоо хувцсан ингээл бүр цагаарчсан ингээл тоос болчихсон байсан. 갑자기 그런 생각이 드는 거예요. Гинт надад ингэж бодогдсон. 저렇게 살다가 지옥 가면 어떻게 될까? Энэ хүн ингэж амьдарч байгаа там руу орчвол яана. 왜 저렇게 살까요? Энэ хүн яагаад ингэж амьдраад байгаа юм бол? 이 하고 싶은 대로 안 된 거잖아요. Тэр хүний хувьд тийм ээ одоо хиймээр байдаг, болгомоор байдаг, данд санснаар нь бүх юм болж бүрдэхгүй байгаа болохоор. 그렇게 살고 싶어서 그렇게 사는 사람이 어디 있겠어? Ингэж амьдрахыг хүссэндээ тийм ээ тэгж амьдрдаг хүн гэж ер нь хаа явах вэ? 원하는 대로 인생이 안 됐으니까 그렇게 살고 있는 걸 거잖아요. Тэр хүний хүсснээр тэр хүний санснаар амьдрал нь болж бүтээгүй учраас л тэр хүн тэгж явж байгаа. 그러다가 지옥 가면 За тэгж байгаа там руу орчвол 지옥이 있는 걸 몰라요. 그 사람. тэр хүн там байгааг бүр мэдэхгүй явж байгаа. 죽으면 끝이겠거니 생각하고 사니까 그렇게 살고 있는 거예요. Тэр хүн өглөөр бүх зүйл дуусна гэж бодоод байгаа учраас л тэгж яваад байгаа юм. 우리도 그렇게 살았었잖아요. Бид нар ч гэсэн тэдэнтэй адилхан л амьдрдаг байсан. 당연히 그들이 싫어하는 건 당연한 겁니다. За тэгэхээр тэр хүмүүс дургуйцах нь бол ойлгомжтой хэрэг байдаг юм. Байдаг л зүйл. 복음을 전하는데 방해가 있고 회방이 있는 건 당연한 거예요. Сайн мэдээг тарааж агаад эсэргүүцэл өртөх, доромжлуулах чинь бүр ойлгомжтой хэрэг. 마귀가 있으니까 Яагаад бузар сүнс байгаа болохоор 그게 있어야 돼. байх ёстой. 그 시험을 통과해야 천국의 영광의 보좌를 얻을 수 있기 때문에 Энэ сорилтыг давж гарч ээж деваачнтах алдар шуутай сентидэ заларна. 복음이 전해지는 곳은 언제나 회방이 있고 반대가 있었습니다. Тэгэхээр сайн мэдээ тарагдж байгаа бүх газарт бүх цаг үед эсэргүүцэл доромжлол байсан. 바울은 그것 때문에 두려워했습니다. За Илж Паул үүнээс айж байсан. 여기 바울이 이 고린도에서 빨리 떠나고 싶었는지도 몰라. За Илж Паулийн үед Коринтоос бүр хурдан явахыг хүсэжсэн ч гэж магадгүй. 아테네에 가봤습니다.
Афинд очиж үзсэн. 아테네 온 도시에 우상이 가득 차 있는 걸 봤죠? Афин хот тэр чигтээ шүтэнд автсан байгааг харсан. 그 고린도에는 우상이 없었을까? За Коринтод тэгвэл шүтэн байгаагүй болов? 제가 거기 가봤습니다. 고린도에. За би Коринтод очиж үзсэн. 바울이 서서 외쳤던 그 시장통에도 가봤습니다. Паулийн зогсож байгаад хашгирсан зах дээр хүртэл би очиж үзсэн. 그 유적이 그대로 있어요 지금. За уул мөр нь яг тэр чигтээ байж байгаа. 우상이 그 옆에 우상의 신전들이 곳곳에 있습니다. За ойр орчимд нь одоо шүтэний дуган өргөөнүүд одоо энд тэндгүй байдаг. 복음을 얘기했더니 반대하고 핍박하고 쫓아내는 겁니다. Сайн мэдээний талаар ярихаар эсэргүүцэл доромжлол тийм ээ хөөгөл явуулдаг байсан. 바울이 옷을 털었습니다. Илч бол тэр болгонд хувцас ихсэрдэг байсан. 예수님이 복음을 받아들이지 않으면 옷 털라고 했으니까 그대로 털어버린 거야. Ягаад гэвэл Есүс хэн нэгэн сайн мэдээг хүлээж авахгүй байх юм бол хувцас ихсэр гэсэн болохоор хувцас ингэ ихсэрдэг байсан. 어쩌면 바울의 속에서 이런 생각이 올라왔을 겁니다. Магадгүй Илч Паулын дотор ийм бодол төрсэн байж 이 도시는 안 болцсохгүй. 되겠다. За энэ хот ер нь болохгүй байна. 너무 악하고 죄가 많아서 안 되겠다. Арай л хором юм байна. Арай л их гим нүгэлтэй байна. болохгүй байна. 그렇게 생각했을 수 있죠. Магадгүй ингэж бодсон ч яж магадгүй. 그래서 다른 곳으로 가려고 했을 수도 있어. За тэгээд өөр газар руу явах гэж байсан байж магадгүй. 근데 하나님의 밤에 나타나신 거예요. За гэтэл тэр шүн бурхан үзэгдсэн байна. 예. 9절, 9-р эшлэл. 9절 10절입니다. 9-10 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Эзэн шөнө нь Паулд үзэгдлээр дамжуулан "Бүү харин яр, бүү дуугүй бай. Би чамтай хамт байна. Хинч чамайг хорлох гэж гар хүрэхгүй. Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий" гэв. 자, 바울에게 말씀하시죠. Паул ингэж хэлсэн байна. 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. "Бүү харин яр, бүү дуугүй бай." 왜 이 말씀하셨을까? Яагаад ингэж хэлсэн бол 조금 전에 핍박을 받았거든. дөнгө сайхан Илч Паул хавчигдсан. 죽을 뻔한 경험 여러 번 있었거든요. Хэд хэд удаа хүг шахсан. 아마 어쩌면 바울의 마음속에 육신은 피하고 싶었는지도 몰라. Магадгүй Илч Паулын энэ махбод зүхтий гэж бодсон ч яж болцсохгүй. 아, 이 더러운 도시 피하자. Энэ бохир бузар хотоос зүхтий явъя. 그 먼지 털고 다른 데로 전도했던 도시로 가고 싶었는지도 몰라요. За тэгээ хувцас ихсрээд өөр сайн мэдээ тарихыг хүсчээсэн газар руугаа явахыг хүссэн ч яж магадгүй. 근데 예수님 나타나셔서 이렇게 말씀하신 겁니다. Тэг яг тэр үед нь Есүс үзэгдээд ингэж хэлсэн. 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. Бүү харин яр, бүү дуугүй бай. 바울이 입을 막으려고 했는지도 몰라. Илч Паул амаа таглая гэж хүссэн ч яж 아마 магадгүй. 먼지 털었으니까 이 죄는 너희 스스로 받는다 생각하고 그리고 말을 안 하려고 했는지도 모르죠. За хувцас ихсэлсэн юм чинь энэ нүглийнхаа төлөөсөө та нар өөрсдөө төл би мэдэхгүй гэд юм яриха тийм ээ болиё гэж бодсон ч яж магадгүй. 바울을 예수님이 막으신 겁니다. За харин Паулыг Есүс зогсоосон байна. 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니. Би чамтай хамт байна. Хинч чамайг хорлох гэж гар хүрэхгүй. 이게 무슨 말이에요? Энэ юу шүү вэ? 바울이 이 핍박이 두려운 마음이 있었던 것 같아요. За Илч Паул тийм ээ яг үндэ ингээл дотор нь энэ хавчлагаас айсан сэтгэл байсан юм шиг байна. 그래서 내가 널 지켜주겠다 약속하신 것 같아. Тийм учраас бурхан би чамайг хамгаална гэж амласан юм шиг байна. 그리고 이는 이 성중에 내 백성이 많음이라. Учир нь энэ хотод миний хүмүүс олон бий. 아마 바울은 이 도시는 안 되겠다. За Паул тийм ээ энэ хот ер нь бүтэхгүй юм байна. 너무 죄가 많고 더러워서 안 되겠다. Гим нүгэл нь арай л их байна. Арай л бузар болчих. 그래서 피해서 다른 데로 가려고 했던 것 같아요. Тэгэж ерөн зүхтаад өөр газар руу явах гэсэн юм шиг байна. 예수님 막으신 거예요. Харин Есүс зогсоосон. 이 성중에 내 백성이 많음이라. Энэ хүмүүс энэ хотод миний хүмүүс олон бий. 구원받아야 될 사람들이 많이 있다는 얘기입니다. Энд чинь энэ хотод аврагдах ёстой хүмүүс олон байна гэсэн үг. 고린도에만 많은 게 아니죠. Ганцхан Коринтод л олон байсан юм биш. 울란바토르에는 Улаанбаатарт. 아니 저 아이막들에는 Үгүй маань энэ аймагуудад 구원받아야 될 사람들이 많이 있습니다. тэнд аврагдах ёстой хүмүүс олон байна. 우리에게 말씀하시는 겁니다. Энэ үгийг бидэнд хандаж хэлж байна. 고린도에 많은 문제들이 있었지만 피하고 싶었지만 하나님은 바울을 고린도에 복음을 전하게 명령하신 겁니다. Коринтод олон асуудал байсан Илч Паул явахыг хүссэн. Гэхдээ бурхан түүнийг тэнд үлдээсэн байна. 그런 때가 있습니다. За ийм үе гэж байдаг. 저도 한국에 있을 때 한 마을이 있었어요. За намайг Солонгост байхад нэг юм тосхон байсан. 근데 죄가 너무 많은 마을이야. Тэр тосхон бүр маш их гим нүгэлтэй байсан.
그 형제 자매가 그 마을로 이사만 가면 이상하게 신앙이 안 좋아지는 거예요. За ахын дүүсийн хувьд тэр тосон руу нүүжж бол тэнд амьдрах юм бол их сонь ингээл итгэл нь ингээл бүр муудаал замхарчдаг байсан. 그래서 제가 그 안에 이사 갔던 분들 다 빼왔습니다. 자, 비 되게 밖으로 나오라고. Тэр тосон руу нүүж очисон хүмүүсийг бүгдийг нь тийм ээ өөр газар руу нүүлгүүлсэн. Нааса яв гээл нүүгээл. 저는 그렇게 했거든요. За би тэгсэн. 근데 하나님은 키워코 거기 교회를 세우시더라고. За гэтэл бурхан яг тэнд чуулганаа босгосон. 예. 우리 교회가 지금 거기 있습니다. 그 Манай 마을에. чуулган одоо тэр тосгонд байгаа. 하나님께서는 우리하고 생각이 다르잖아요. Тэгэхээр бурхан биднээс өөр бодолтой. 그 죄 많은 도시일수록 그 안에 구원받아야 될 불쌍한 영혼들이 있는 겁니다. Хэдийгээр гин нүглэр дүүрэн хочигсон тэр дотор аврагдах ёстой хүмүүс олон байгаа. 그래서 우리는 복음을 전할 때 두려워하면 안 됩니다. За тэгэхээр бид бүхэн сайн мэдээг тарахдаа айж болохгүй, 잠잠하면 안 됩니다. чимээгүй суугаад ээж болохгүй. 이번에도 제가 상담하고 수양회 하면서요. 무서운 거예요, 부모님이. За би энэ удаа тийм ингээл хүмүүс зөвлөгөө өглөө бас ингээл үг заалаа. Тэгсэн чинь хүмүүс ээж аваасаа их айгаад байна. 오빠가 남편이 무서워가지고 말 못하는 사람들 많이 봤습니다. Ахаасаа нөхрөөсөө бүр айгаад үгч дуурч чадахгүй яваад байгаа хүмүүсийг би олон харсан. 그럼 무서운데 어떻게 복음을 전해요? Гэхдээ айгаад байгаа хүн яаж сайн мэдээ тарах юм бэ? 말씀 들으러 안 가려고 그래. За тэр гэр бүлийнх нь үг сонсохгүй гэл 텐트에 있고 майхандаа суугаал. 저 벽에 앉아가지고 담배 피고 있고 Аль эсвэл тийм нэг хан нар зогсчоол тамиг затаал байж исэн. 아버지가 그러고 오빠가 그러고 있어. Аав нь тэгэл ахан тэгэл байж исэн. 무서워서 말을 못해요. Айгаад юм дуурч чадахгүй байгаадсэн. 담대해야 됩니다. Зоригтой байх хэрэгтэй. 두려워하면 안 돼. 두려워하면 지는 거예요. Айж болохгүй шүү дээ. Айх юм бол ялагцсан гэсэн үг. 가족들 영혼을 두고 우리는 싸우 전쟁을 벌이고 있는데 두려워하는데 어떻게 그 전쟁에서 이기겠습니까? Гэр бүлийнхнийхээ сүнсийг урдаа тавьчаар бид хүн дайтаал эзэлж авах гээд байгаа шүү дээ. Айгаад байгаа хүн яаж тэр дайнд ялах юм бэ? 두려워하지 말고 잠잠하지 말고 말하라. Тэгэхээр бүү дуугүй вэ? Харин яар. 내가 너와 함께 있을 것이다. Би чамтай хамт байна. 이 성중에 내 백성이 많음이라. Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий. 두려워하면은 복음 못 전합니다. За айгаад ах юм бол сайн мэдээ тарах чадахгүй шүү. 입을 열지 않으면 복음은 전해지지 않습니다. Юм дуурахгүй юм ярихгүй байх юм бол сайн мэдээ тарахдахгүй. 우리도 이 도시에 아직 전해야 될 사람들이 너무 많습니다. Тэгэхээр энэ хотод ч гэсэн бидний сайн мэдээ тарах ёстой хүмүүсийн 복음을 сүнс одоо хүртэл олон байна. 한 번도 못 들어본 분들이 많이 있잖아요. Энэ сайн мэдээний үгийг нэг ч удаа сонсч үзээгүй хүмүүс одоо хүртэл дэндүү олон байна. 바울이 이런 마음이 들 때마다 예수님은 나타나셔서 얘기해 주신 거예요. За Илж Паул ийм сэтгэл төрөх тоолнд Есүс үзэгдээл ингэж хэлдэг байсан. 사도행전 27장 Үйлс 27 24절입니다. 27-гийн 24. 23절 24절입니다. 23 24. 23절 24절 들어보세요. 27-гийн 23 24-ыг сонсож байгаарай. Миний харьяалагддаг, миний үйлчлдэг Бурхны тэнгэр элч өрчөн өмнө минь зогсож, Паула, бүү чи цэзэрийн өмнө зогсох ёстой. Үзэгтэн чамтай хамт явагдахстыг Бурхан чамд сойргосон гэв. 바울의 마음에 또 두려움이 들어왔겠죠. За энэ үед Илж Паулын сэтгэл дахиад айдас бий болсон. 로마로 가는 배를 탔는데 배가 막 침몰할 지경인 거예요. Ром руу явах завин суусан чинь завин яг ингээл хөмөрөхгүй л байсан байна. 배가 많이 고장이 났습니다. Завин ингээл энд тэндгүй эвдэрсэн. 근데 바울에게 이렇게 얘기해 주시잖아요. Тэр үед Илж Паул ингэж хэлсэн байна. 한 사람도 이 배에 탄 사람들은 죽지 않을 거다. Энэ завинд байгаа хүмүүсээс нэг нь ч өгөхгүй. 자, 이제 그 예루살렘으로 올라갔을 때 또 바울의 마음에 하나님 예수님 이렇게 얘기해 주십니다. За Иерусалим руу очих үед Паулын сэтгэл Есүс дахиад ингэж хэлсэн. 23장 11절 23-ийн 23 дугаар бүлэг 11절 23-ийн 11 23장 11절입니다. 23-ийн 11 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Гэтэл тэр шөнө эзэн Паулын дэргэж өгсөн зоригтой байгтан учир нь чи намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой юм гэжээ. 담대하라.
зоригтой байх 이 тун. 담대하라는 계속 말씀해 주시는 내용입니다. За зоригтой бай гэдэг үгийг байсгийг л хэлж байна. 두려워하지 말라. Бүү ээ. 겁내지 말라. Бүү юм бэ. 담대하라. Зоригтой бай. 네가 예루살렘에서 나의 일을 증거한 것 같이 로마에서도 증거하여야 하리라. Учир нь чи намайг Ерүсалимд яаж гэрчилсэний адил Ромд ч мөн гэрчлэх 무슨 ёстой. 말일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 여기서 죽지 않아. Энд үгүй. 로마까지 갈 거다. 로마까지 갈 거라고. Ром руу явна. 예루살렘에서 안 죽고 로마까지 가서 복음을 전할 거라고. Ерүсалимд өгөхгүй Ром руу очиод тэн сайн мэлийг тарах болно гэсэн үг. 바울은 예수님의 말씀을 믿었기 때문에 담대히 가는 곳마다 복음을 전했던 거예요. За тэгэхээр Паул Есүсийн айлч үгэнд итгэсэн учраас очисон газар болгондоо зоригтойгоор сайн мэлийг тараасан. 자, 우리도 바울과 똑같은 거예요. За бид нар Паултайг адилхан шүү дээ. 예수님을 바울은 가장 가까이서 따라갔습니다. За Есүсийг илж Паул хамгийн ойроос дагаад явсан. 우린 바울을 따라가는 거잖아요. Бид нар Паулыг дагаад явж байгаа. 주의 사랑에 매여서 Эзний хайранд хүлэгдээд. 바울처럼 우리도 용서받았고 우리도 그 사랑을 입었잖아요. Бид нар илж Паултай адилхан уучлагдсан тэр хайрыг өмссөн. 그리고 말씀에 붙잡혀서 Тэгээд үгэнд бүрэн автаж. 말씀이 없으면 우리는 아무것도 못합니다. За үг байхгүй бол бид нэр юу ч хийж чадахгүй. 우리 마음의 신앙의 모든 문제는 말씀에서 멀어졌기 때문에 생긴 거예요. Энэ сэтгэлийн, итгэлийн бүх асуудлууд үгнээс холдсон учраас л үүсээд байгаа. 자, 말씀과 싸우지 말라니까요. Үгтэй битгий тэмцэлдээрээ. 아니, 누가 감히 말씀하고 싸웁니까? Энэ хин болцоход үгтэй тэмцэлдэж болох юм бэ? 말씀에 하지 말라 그러면 안 하면 돼요. Үгэн дээр битгий хий гэж байгаа бол хийхгүй байхад болно шүү дээ. 그 말씀에 하지 말라는 걸 하려고 하는 것이 말씀과 싸우는 거잖아요. Үгэн дээр битгий хийгээд хэлчихсэн байгаа зүйлийг хийх гээл дайраад байх чинь үгтэй тэмцэлдэж байгаа хэрэг. 말씀과 싸우는 건 하나님과 싸우는 거예요. Үгтэй тэмцэлдэж байгаа чинь бурхантай өөртөө тэмцэлдэж байгаа гэсэн үг. 야곱처럼. Яаков шиг. 그 말씀이 이렇다면 우리는 순종하고 따르면 돼요. Үгэн дээр ингээл гарчихсан байгаа бол бид нэр дуулууртай байгаа дагаа явахд л болно. 그 말씀에 붙잡혀서 Үгэнд бүрэн автаж. 두려워하지 말고 잠잠하지 말고 말해야 되는 겁니다. Айж имэлгүйгээр дуугүй байгаад илүүгээр ярих ёстой. 이 성중에 내 백성이 많음이라. Учир нь энэ хотод миний хүмүүс олон бий гэсэн. 아직 우린 끝난 게 아닙니다. Одоохондоо дуусаагүй байна. 제가 수양회 끝나고 다음 날 이 말씀을 왜 할까요? За би зуны нэгэн сэнаар дуусангууд шууд ягаад энэ үгийг орж байгаа юм бол 우린 끝난 게 아니에요. одоохондоо дуусаагүй. 우린 또 복음을 전해야 됩니다. Бид нар дахиад энэ сайн мэдээ тарах ёстой. 9월에 우리 대집회 있고요. За 9 сард манай чуулганы их семинар болно. 10월에 추계 수양회 있고요. 10 сард намрын семинар болно. 복음은 계속 전해야 됩니다. Энэ сайн мэдээг тасралтгүй тарах ёстой. 우린 다른 걸 위해서 모이는 게 아니에요. Бид нар чи өөр зорилгын төлөө өөр зүйлийн төлөө ингэж цуглаагүй шүү дээ. 이 복음을 전해서 이 성중에 더 많은 사람들을 천국에 데려가는 거. Энэ сайн мэдээ тарааж энэ хотоос илүү олон хүмүүсийг 대화전 руу дагуулж орохын төлөө. 그게 그리스도인의 삶입니다. Энэ бол Христэд итгэж хүний амьдрал. 그게 바울처럼 사는 거예요. Ингэгч нь Паултай адилхан амьдарч байгаа хэрэг. 그래서 우리는 사랑에 붙잡혀서 해야 됩니다. Тэр бид хүн хайранд хүлэгдээд амьдрах ёстой. 그 사랑이 식어졌으면은 그 사랑을 다시 일으켜야 됩니다. Хэрвээ таны хайр хүрчгсэн байгаа бол хайраа дахиад шатаагаарай. 그리고 말씀에 붙잡혀서 За тэгээд үгэнд бүрэн автаад 두려워하지 말고 айж имэлгүйгээр 잠잠하지 말고 말해야 됩니다. дуугүй суугаад илгүйгээр хэлэх хэрэгтэй ярих 이 хэрэгтэй. 성중에 내 백성이 많음이라 이 말씀을 믿어야 돼요. Учир нь энэ хотод миний хүмүүс олон бий гэж байгаа энэ үгэнд итгэх ёстой. 우리도 그렇게 이 도시에 복음을 전했으면 좋겠습니다. За өдөрөө ийм сэтгэлтэйгээр энэ хотод сайн мэдээг тараацгаая. 예, 같이 기도드리겠습니다. За залбираа тусгая. 우리 주님, 바울과 같은 마음으로 남은 삶을 살게 해 주시옵소서. Бидний эзэн минь Паултай адилхан сэтгэлээр үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадах туслаарай. 우리 또한 너무도 큰 죄를 영원한 지옥의 심판을 구원함을 얻음으로 큰 사랑으로 받았습니다. Бид хүн жигсэн дэндүү их гэмнүглээ уучлуулж мөнхийн шүүлт тамаас аврагдаж энэ агуу хайрыг авсан билээ. 그 사랑에 붙잡혀서
주님을 따르게 해 주시옵소서. Энэ хайрантай нь хүлэгдээд эзний дагаад явж чадхад туслаарай. 바울 사도가 갔던 그 길을 우리 또한 따라갈 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서. Илж Паулийн туулсан замыг бид нар ч гэсэн дагаад явж чадхад та бидний сэтгэлийг зуран барина уу? 이 성중에 내 백성이 많음이라고 말씀하신 그 말씀을 기억하게 해 주시옵소서. Энэ хотод миний хүмүүс олон бий гэсэн энэ үгийг та бид хүнд үргэлж сануулаарай. 이 도시 울란바토르에 또 이 나라 몽골에 아직도 구원받지 못한 많은 영혼들에게 복음을 전하게 해 주시옵소서. Улаанбаатар хотод байгаа мөн энэ Монгол орон даяар байгаа энэ үгийг сонсоогүй тэр олон хүмүүсийн сайн мэдээг тарааж чадхад туслаарай. 그 크고 거룩한 영광스러운 일에 우리를 사용해 주시옵소서. Тэр агуу ариун сүр жавхлантай үйл хэрэгтэй та бид нарыг хэрэглээрэй. 무엇보다도 우리의 사랑하는 가족들과 함께 천국에 이룰 수 있게 해 주시옵소서. Юунаас урдж хайртай хүмүүстэйгээ хамт девоч руу орж чадхад минь туслаач. 우리의 간절한 기도를 이루어 주시옵소서. Бидний чин сэтгэлийн залбирлыг та биелүүлж өгөөрэй. 우리 형제 자매들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치기를 간절히 구합니다. Манай ахан дүүсийн дээр бурхны хайр нэгүсэл бэлхэм дүүрээсээ хэмээн чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 우리 형제 자매님들의 기도를 이루어 주시옵소서. Манай ахан дүүсийн залбирлыг та биелүүлж өгнө үү? 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.